ಮೇಘಗಳ ಸಮೂಹವೇ ನೀನಾಗಿದ್ದೀಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಳೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ನಮ್ಮ ವ್ರತದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯೇ, ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ತತ್ವವೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 4th ಪಾಶುರ last time we completed. Now it is 5th பாசுரம். Okay. மாயனை மன்னவட மதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் மணிவிளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை தூயோமாய் வந்தோம் துயிலெழப்பாடு தூயோமாய் வந்தோம் துயிலெழப்பாடு தூயோமாய் வந்தோம் தூமலர் தூவித் தொழுது வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க போய பிழையும் புகுதருவான் நின்றனவும் தீயினில் தூஷாகும் ಶೆಪ್ ಏಲೋ ಎಂಬಾವಾಯ್. 5ನೇ ಪಾಶುರ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಯನೈ ಮಣ್ಣ ವಡ ಮಧುರೈ ಮೈಂದನೈ. ಮಥುರಾನಾಥ ಕೃಷ್ಣ, ಮಥುರಾನಾಥ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಚಾ ಸ್ವರೂಪ. 5ನೇದು ಪರ ಆಯ್ತು, ವ್ಯೂಹ ಆಯ್ತು, ವಿಭವ ಆಯ್ತು, ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಆಯ್ತು, ಅರ್ಚಾ ಸ್ವರೂಪ. ಇವಾಗ ಗೂಗಲ್ ಪೆನ್ನ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ ಅರ್ಚಾ ಸ್ವರೂಪ. అర్చా స్వరూపము అంటే మీ ఇంట్లో మీరు పెట్టుకొని ఉంటే సాలిగ్రామము, లేకపోతే ఫోటో, లేకపోతే గుడి గోపురంలో చూసే భగవంతుడు విగ్రహం రూపంగా, ఫోటో రూపంగా, ఏదైనా ఒక చూసే విధానంగా చూడేది. ఫిజికల్ గా ఒక శరీరంతో భగవంతుడిని చూసేది. పరాన్ని చూసే కయ్యలేదు, జ్ఞానం ఉంటుంది, విభవాన్ని చూసే కయ్యలేదు, రామకృష్ణ అవతారాదిలో చూసే కయ్యలేదు. మరి అంతర్యామి నీలో ఉన్నాడు, నాలో ఉన్నాడు, చూసే కయ్యలేదు. అర్చా స్వరూపం అంటే పూజ చేసి చూసే స్వరూపము. అర్చించేది అర్చా. అన్ని స్వరూపాలు ఒకసారి చెప్పండి. 1 to 5. మొదటిది పరస్వరూపము. నారాయణనే నమక్కే పరై తరువాన్, పరస్వరూపము, పరమతత్వ స్వరూపము. రెండవది వ్యూహ స్వరూపము. క్షీరసాగరములో పన్నకశాయిగా పవళించిన రూపము. అదేమి పార్కడలుల్ పయ్యత్తు పరమన్, 2వ పాశురంలో. ఓకే. 3వ స్వరూపం ఓంగి ఉలహ విభవత్వం. మళ్ళీ నీళ్లాగా, అంతర్యామిలాగా భూలో నీళ్లాగా ఉన్నాడు, ఆకాశంలో నీళ్లాగా ఉంటాడు, మనలో ఉండాడు, మేములో ఉండాడు, అందులో ఉండాడు, సకల చరాచర వస్తు లోపల అంతర్యామిగా ఉండాడు. అది 4వ స్వరూపము, అంతర్యామిత్వం. అంతర్యామిత్వం 5ನೇ స్వరూపం. 5ನೇది 4వ అంతర్యామి, అర్చ కాదు. 5వ అర్చ. అర్చై ಅಥವಾ అర్చిత్వం. అర్చిత్వం. ఎవరైనా చెప్పండా పంచస్వరూపాలు? పరస్వరూపం నారాయణుడు, వ్యూహ స్వరూపం క్షీరసాగరము, రామకృష్ణాది అవతారము, త్రివిక్రమ అవతారంలో అంతర్యామి తత్వము, అర్చా స్వరూపము. విభవ రూప సార్, 3rd one. రూపము 3వది, అది చెప్పాలి. విభవ రూపమా సార్?
విభవ రూపం, విభవత్వం. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అంతర్యామి ఫోర్త్ అంతర్యామి తత్వం సార్. అర్చస్వరూపం. ఫిఫ్త్ అర్చ స్వరూపం, అర్చ రూప స్వరూపం. ఇంకెవరైనా? ಅಂತರ್ಯಾಮಿ. ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ನಾಲ್ಕನೇದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಸೇ. ಸರ್ ಮೊದಟಿది పరతత్వ స్వరూపం సార్. ವ್ಯೂಹ ಸ್ವರೂಪಂ. రెండోది వ్యూహ థర్డ్ మూడవది విభవ స్వరూపం. విభవత్వం. నాలుగవది అంతర్యామి స్వరూపం. నాలుగవది నాలుగోది అంతర్యామి. ಸ್ವರೂಪಂ, ವ್ಯೂಹ ಸ್ವರೂಪಂ, ವಿಭವ ಸ್ವರೂಪಂ, ಅರ್ಚ ಸ್ವರೂಪಂ, ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಸ್ವರೂಪಂ, ಮತ್ತೆ ಅರ್ಚ ಸ್ವರೂಪಂ. Okay, good. Chandrika, tell in the order. పరస్వరూపం ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్ వ్యూహ స్వరూప, థర్డ్ వన్ విభవ స్వరూప, ఫోర్త్ అంతర్యామి స్వరూప, ఫిఫ్త్ అర్చ స్వరూప. తెలిసిందా? నిర్మలా అంటే చెప్పండా? ఆర్డర్ రావాలా? పరస్వరూపం. రెండవది ఏమో నారాయణుడు అన్నారు, నేను పూర్తిగా నాకేం తలపోలే. పరతుడు, పరతుడు, వ్యూహ పరము. వ్యూహ స్వరూపం సార్. లేకపోయేమీ లేదు. అల్టిమేట్ పరాత్పరుడు, పరతత్వ స్వరూపుడు. ఈ జగత్ ఉన్నా లేకుండా ఒకటే ఎప్పుడు ఉండేది. జగత్తు ఉండొచ్చు, లేకపోయొచ్చు, మరి నారాయణుడు ఒకటే ఉండేది. అదే పరస్వరూపము. వ్యూహము అంటే వ్యూహం అంటే క్షీరసాగరంలో పండుకొండ పెరుమాడు భగవంతుడు. విభవము అంటే అవతారాలు, రామకృష్ణ అంటే అవతారాలు, అది విభవ స్వరూపము. అంతర్యామి స్వరూపము, మీలో ఉన్నాడు, నాలో ఉన్నాడు, అంతర్లో ఉన్నాడు. గుడి గోపురంలో ఉండే విగ్రహాలు అంతా అర్చాస్వరూపం. చాలా సింపుల్. ఇప్పుడు చెప్పండి నిర్మలా ఆంటీ. పరస్వరూపం అంటే నారాయణ స్వరూపం, ఆయన ఉండేది ఆయన ఒకరే. రెండవది వ్యూహ స్వరూపం, క్షీరసాగరంలో పడుకున్న పరమాత్మ. మూడవది విభవ స్వరూపం, అన్ని అవతారాలు లో వచ్చిండే పరమాత్మ. నాలుగవది అంతర్యామి, అందరిలో ఉన్నారు, సకల చరాచరంలో ఉన్నారు. ఫిఫ్త్ వన్ అర్చ స్వరూపం, అంటే విగ్రహ స్వరూపంలో ఉన్నారు. పర్ఫెక్ట్. అంతే. కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేకి అక్కడ ఏమి రూమే లేదు కదా. ವಿಜಯಶ್ರೀ ಹೇಳಿ. ನಾನು 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ನಂಗೆ ಸರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನ. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನ ಹೇಳಿ, ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಇರೋಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ವಿಭವ ಸ್ವರೂಪ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸ್ವರೂಪ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ, ಅದೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಚ ಸ್ವರೂಪ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ. ಅಂತರ್ಯಾಮಿ. ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಚ ಸ್ವರೂಪ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ, ಫೋಟೋ, ವಿಗ್ರಹ. ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಸುದೇವ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಪರತತ್ವ ನಿರ್ಣಯ. ಪರವಾಸುದೇವ. ವ್ಯೂಹ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರೋ ದೇವರು ಅಷ್ಟೇ. ಎರಡನೇದು ವೈಕುಂಠನಾಥ ಪರಮಪದ ವಿಷ್ಣು. ಯದ್ವಿಷ್ಣು ಪರಮಂ ಪದಕಂ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯಃ ದಿವಿ ಚಕ್ಷುರಾ ತತಂ ತದ್ವಿಪ್ರಾಸೋ ಜಗನ್ಯುಃ ಸಸ್ಸವಿಂಧತೆ ಪರ್ಯಾಪ್ತ್ಯ ಅನಂತರಾಯಾಯ ಸರ್ವಸ್ಮೋ ಹೋತಿ ರಾತ್ರಂ ಮುತ್ತ
మమహర్భవతి సర్వస్యాప్త్యై సర్వస్య జిత్యై సర్వమేవ ఆప్నోతి సర్వం జయతి. ఏమైనా అర్థమైందా? ఏం అర్థం కాలేదు. అదే పరస్వరూపము అనేది. అదే అంత బాగా అర్థమయ్యలేదు. ఏది భగవద్ విచారాలు చెప్పినా నువ్వు అనంతుడుగా ఉండావు, ఆదిగా ఉండావు, అంత్యమే నీకు లేదు, అటువంటి నామాలు చెప్పితే మా అటువంటి వాళ్ళకి ఏమ ఉన్నాపా మాకేం తెలుసు ఉన్నామంట. అదే అది ಚಿಕ್ಕೇದಿ ಕಾದು. ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಮುಷ್ಟಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ. ಏದಿ ಪರ 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 ಪರಮಮ್ಯೋ ಮಹತ್ತೇಜ ಪರಮಮ್ಯೋ ಮಹತ್ತಪಃ ಪರಮಮ್ಯೋ ಮಹತ್ ಬ್ರಹ್ಮ పరమమ్య పరాయణం. అదేమో పరమ 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 అన్నారే భీష్మాచార్య తాత. అదేమో నాకు అర్థం కాలేదే ధర్మపుత్రుడు అడుగుతాడు కదా. ఉండు చెప్తాను అని ఆ పరా నుంచి దిగి వచ్చిన వాడెవరో వ్యూహస్వరూపుడు, క్షీరసాగరం పైన పవళించి ఉన్న భగవంతుడు. అదేం పెద్దగా అర్థమవుతుందా? అది రుద్రాది దేవతలు అంతా ఇప్పుడు కూడా అర్థం ఉన్నారు, చేసుకుంటానే ఉన్నారు. இது வரைக்கும் புரியிற பாடல இல்லையா? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನೇ ಪರ. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪರವೇ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಟೇಪ್ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಟರಾಜ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನ మధ్యದಲ್ಲಿ ఇట్టి తిరుಗ್సోరు. జ్ఞాపక ಇದೆಯಾ? నటరాజ పెన్సిల్ లాగా మీరంతా టేప్ రివైడ్ అప్పుడప్పుడు ఇలా చేయాలి. అది చేతిలో ఇలా ಸುರುವ ಭಗವಂತ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇಷಶಾಹಿಯಾಗಿ ಮಲಗಿದಾನಲ್ವಾ, ಅವನೇ ವ್ಯೂಹ ಸ್ವರೂಪ. ಅವನ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅವನು ಹಂಗೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಉಕ್ಕಳಿದ್ರ వ్యూహ స్వరూప పద్మనాభుడు పవడించి ఉండాడు. పద్మనాభుడిని రహస్యం ఎవరికైనా తెలుసా? సార్ పవడించి ఉండాడు సార్. ఏమో నెలమళగా అది ఇది చెప్పి కొంచెం ಗಲಾಟ ನಡುಪುರ. ಅದೇಮೋ ಏನೋ 3ನೇ ಡೋರು 2ನೇ ಡೋರು 1ನೇ ಡೋರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ನೆಲಮಾಳಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಸಿಕ್ತಂತೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸಿಗೋ ದರ್ಶನ ಒಂದೇನೆ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಕೋಲಾಹಲ ಆಯ್ತು, ಹಂಗೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರು. పవడించి ఉండేది పండుకొని ఉండేది. ఇదేమిటి స్మిత? పవడించి ఉండేది అని శబ్దానికి అర్థం అడుగుతా ఉన్నారు మీరు. పవళించి అంటే పడుకొని ఉండేది. పవళించి ఉండేది అనేది తెలుసలేదండి. స్లీపింగ్ పోస్చర్, స్లీపింగ్. పవళించి ఉన్నది పవడించి ఉన్నది రెండు తత్సమ సార్ అర్థమవుతుంది, నీకు అర్థం కలదా? రెండు శబ్దాలు తెలుగులో ఉంది. పవళించి ఉన్నది పవడించి ఉన్నది. పవడించి లేదు, పవడించి కూడా ఉంది. కీర్తనంలో ఉంది కదా, అన్నమాచార్య కీర్తనంలో ఉంది కదా. తెలియదు సార్. ఓకే, నాకు ఎలా తెలుసు? ఆ రెండు వర్డ్స్ అంతా కీర్తనాల గురించే, ఇంకేమిటి? అంత పెద్ద గొప్పవాడ నేను? తెలుగు సాహిత్యం నాకేం వస్తుందా? కీర్తనాలు చదివేటప్పుడు త్యాగరాజ వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు పవళించి 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 రవళించి, అన్నమాచార్యులు పవడించి పవడించి కదా. అప్పుడు ఇది నీ పవడము పవళము అని. పవళము అంటే యాక్చువల్లీ ఇది ధవళకాంతియుక్తమైన ఇది ప్రెషియస్ స్టోను అని.
ఈ పండ్కోణే శబ్దానికి తత్సమ తద్భవ రూపంగా 2 కవులు రాశారు, పవళము పవడము అని. రవళించి పవడించి పవళించి అన్ని కీర్తనల్లో వస్తుంది. మరి అర్థం చూసేటప్పుడు ఒకే అర్థము, బిస్తర్ పై బితాన, దట్ మీన్స్ పండుకొని ఉండేది, శేషతల్పమున పవడించి ఉన్నది అని తెలిపోతుంది. ఆ తెలుగులో అలా ఉంది. అది ఎటువంటి తెలుగు నాకు, ఐ డోంట్ నో దట్. ఈ జ్ఞానము నాకు లేదు, కీర్తన జ్ఞానం మాత్రం మాకుండేది. దానివల్ల ఈ శబ్దాలంతా గ్రహించాం మేము. అదే నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్లో యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఓకే, ఈ భగవంతుడు మాత్రం మాకు తెలుసా, ఓన్లీ ఫర్ ద పీపుల్ లైక్ బ్రహ్మ రుద్రాదీస్ అల్వా. దళిత నుతి సన్యాసి భజనానుగుణ విహిత సులలితాకార మహితం కలుషహర పరిసరోజ్వల పద్మతీర్థాది ఖండిత శేష దురితం కలశోద్భవాంద్రిత మహేంద్ర త్రికూటవరమలయాచలేంద్ర వినూత్తం గగన మమ వంచి మార్తాండవర్మ కలిత కాంచన విమానలసితం పద్మనాభం భోగీంద్ర శాయినం. దళిత నుతి సన్యాసి భజనానుగుణ విహిత సులలితాకార మహితం కలుషహర పరిసరోజ్వల పద్మతీర్థాది ఖండిత శేష దురితం కలశోద్భవాంద్రిత మహేంద్ర త్రికూటవరమలయాచలేంద్ర వినూత్తం గగన మమ మంచి మార్తాండవర్మ కలిత కాంచన విమానలసితం పద్మనాభం భోగీంద్ర శాయినం కురుకుశలదాయినం పురుషం శాశ్వతం కలయే భోగీంద్ర శాయినం. ఏ పరస్వరూపుడో తనని తాని అందరూ రుద్రాది దేవులకు బ్రహ్మాది దేవులకు తను కొడుకైన బ్రహ్ముడుకు మరి మనువుడైన శంకరుడికి కనిపించుకోవాలని సంకల్పము చేశాడో అతడుడే క్షీరసాగరముద శేషతల్పమున పవళించి ఉన్న ಭಗವಂತುಡು. ಯಾ ಭಗವಂತ ಪರಸ್ವರೂಪನಾದ ಪರತತ್ವವು ತನ್ನ ಮಗನಾದಂತಹ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನಾದಂತಹ ಸದಾಶಿವನಿಗೂ ನಂತರ ಏಕಾದಶ ರುದ್ರರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ದ್ವಾದಶ ಆದಿತ್ಯರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅವನೇ ಪರಮಪದನಾಥನಾದವನು, ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾದವನು. ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಆದಿಶೇಷನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡು பள்ளிக்கொண்ட பெருமாள் சொல்றியா தமிழ்ல, அந்த மாதிரி பள்ளிಕೊಂಡ பெருமாಳ ಕಾಕ್ಷೆ ಹೇಳ್ತಾರ್. ಇರೋದ್ರಲ್ಲೇ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ರೂಪ ವ್ಯೂಹ ಸ್ವರೂಪ. ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ విశ్వాధారం, నాభి నుండి విశ్వమనే ఆధారం పట్టుకొని పవడించి ఉండే భగవంతుడు, శేషతల్పమున ఉండే ಭಗವಂತುಡು, ಅದೇ ವ್ಯೂಹ ಸ್ವರೂಪము. ಅಮ್ಮ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಂಗಿ ಉಲಹಳಂದ ಉತ್ತಮನ್, 3 ಲೋಕಗಳನ್ನು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಾಗಿ ಅಳೆದು ಉದ್ಧರಿಸಿದವನು ಅಲ್ವಾ. 3 ಲೋಕಗಳನ್ನು ಅಳೆದಂಥವನು ಯಾರು? ವಿಭಾವಾವತಾರವಾದಂತಹ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಸ್ವರೂಪ ರಾಮ, ಕೃಷ್ಣ, ಮತ್ತೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ, ವಾಮನ, ಪರಶುರಾಮ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಭವಾವತಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಸ್ವರೂಪಂ. ಅನುರಾಧ ಮಾಮಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಜಯಶ್ರೀ ಮಾಮಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಗಳ ಫೋಟೋ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋತೀರಾ? ಸಕಲ ಚರಾಚರ ವಸ್ತುವಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯ. ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದ ಪೂಜಾ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಅರೌಂಡ್ ಯು ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಸ್ವರೂಪ. ಇವತ್ತು ಕಲಿತಾ ಇರೋದು ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ. ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಹಾಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತ ರಂಜಿನಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ವಾಶ ಪೊಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಮ್ಮ. ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು வாஷ கதை போட்டு நோடு. மாயினை மன்ன வடமதுரை மைந்தனை. இந்த 5th ಪಾಶುರಂ ಇಷ್ಟು ಪರಾವ್ಯೂಹ ವಿಭವ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಆಂಡಾಳ್ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ವೇರ್ ಹೀಸ್ భగవంత ఎల్లిదానే, ఎక్కడుంటాడు భగవంతుడు? నిర్దిష్టమైన స్థలములో ఉంటాడు. ఎక్కడ? కాంచీపురంలో ఉండాడు, శ్రీరంగంలో ఉండాడు, తిరుమలలో ఉండాడు, మేల్కోటలో ఉండాడు, గుడిగోపురంలో ఉండాడు, నాలో ఉండాడు అనేది 4th కి అయిపోయా. అదే అంతర్యామి. నాలో అంటే మరి మిమ్మల్ని మీ ఫోటోని పెట్టేకైతుందా? నేను పూజా రూమ్ లో నాలో ఉండాడు. మీ పూజా రూమ్ లో ఉండే భగవంతుడి ఫోటో తీసి నా ఫోటో పెట్టండి, మరి అయ్యలేదు కదా. నిర్దిష్టమైన వ్యక్తమైన రూపము ఉండాలా. ఏది వ్యక్తమైన రూపము? మనకు కనిపించే రూపమా సార్? వ్యక్తమైన వ్యక్తగతవాద రూప. మనకు కనిపించే రూపము ఏది? గుడిలో ఉండే విగ్రహాలు, ఫోటోల్లో ఉండే విగ్రహాలు, ఫోటోలు సార్. అదే గుళ్ళో ఉండేది. అర్చాస్వరూపము అర్చింపబడేది. ಈಗ ಹಾಡೋದು, ಕೇಳೋದು ಅಲ್ವಾ? ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬಾರು ಅಂತ ಹಾಡ್ತೀವಿ. ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ವಿಭವ. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ನೋಡಿ ಹಾಡೋದು ಅರ್ಚ ಕದಾ. ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಅನ್ನೋದು ವಿಭವ, ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹಿಂಗಿದಾನೆ ಅಂತ ವರ್ಣಿಸೋದು ಅರ್ಚ ಅಲ್ವಾ? ಆತರ ಒಂದೊಂದು ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ, ಕಮ್ ಆನ್ ಕೃಷ್ಣ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಟು ಮೀ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಕೃಷ್ಣ. ಆ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋ ಅವತಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿಭವ ಅವತಾರ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾ ಕರೆಯೋದು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ. ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಇರೋ ಕೃಷ್ಣ ನಾನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ವರ್ಣಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಅವಾಗ ಅರ್ಚ ಅಲ್ವಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ, ఇది విభవము. ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ ಮುಖವನ್ನೇ ತೋರೋ, ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ ಮುಖವನ್ನೇ తోరో. ఇది ఇమాజినేషన్. ఏమో వస్తాడా కృష్ణుడు? వస్తాడా? స్టిల్ యూర్ ఇమాజినింగ్ యాజ్ ఇఫ్ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్. ఇది ಅಂತರ್ಯಾಮಿ. ತಾಯಿಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಜಗವನ್ನೇ ತೋರಿದ ಜಗದೋದ್ಧಾರಕ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ శ్రీకృష్ణ. ఉడుపిలో కొలువై ఉండే కృష్ణుడా రారా అంటే వ్యక్త స్వరూపంగా చెప్తా ఉండేది. అదేమి
ಅರ್ಚ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಹಾಡಲ್ಲಿ 3 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಬಂತಾ ಇಲ್ವಾ? ఇన్ఫాక్ట్ పరము వచ్చే అక్కడ. పరం ఎలా వచ్చే? ತಾಯಿಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಜಗವನ್ನೇ ತೋರಿದ సాధారణ మనుషుడైతే తల్లికి తన నోట్లో జగత్తని తోర్సకాగుతా? అసాధారణమైన చేష్టితమే పరస్వరూపము. అర్థమైందా? ఎప్పుడో పరము అంటే ఏమి? అసాధారణమయ్యేది. యు కాంట్ ఈవెన్ ఇమాజిన్ 5-year baby showing the entire జగత్తు ಅವನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸೋದ್ನ ಯು ಕಾಂಟ್ ಈವನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಕೃಷ್ಣ, ನೀ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಿಭವಾವತಾರಂ. ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ, ಮುಖವನ್ನೇ ತೋರೋ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಸ್ವರೂಪಂ. ತಾಯಿಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಜಗವನ್ನೇ ತೋರಿದ. ದಟ್ ಇಸ್, ಓಹೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅದ್ಭುತ ಬಾಲಕ, ನಾಟ್ ದ ಸಾಧಾರಣ ಬಾಲಕ, ವೇರ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಮ್ ಸೋ ಈಸಿಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಪರಸ್ವರೂಪಂ. ಮೂಢಾಯ. ನಂತರ ಏನೋ, ನಂತರ ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಅರ್ಚಾ ಸ್ವರೂಪಂ. ನೋಡಿ, ಅಂತರ್ಯಾಮಿ, ಅರ್ಚ, ವಿಭವ, ಪರ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ? ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ, ಮುಖವನ್ನೇ ತೋರೋ, ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಲ್ವಾ? ಈ ತರ ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ನೀವು ಅನಲೈಸ್. ವಿತೌಟ್ ದೀಸ್ 5 ಸ್ವರೂಪಂ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ 6th ಸ್ವರೂಪಂ ಫಾರ್ ಭಗವಾನ್. జస్ట్ అనలైజ్ యువర్ సెల్ఫ్. బ్రహ్మ కడిగిన పాదము, బ్రహ్మము తానే నీ పాదము. బ్రహ్మ కడిగిన పాదము పరత్వము. మాకేం తెలుసు బ్రహ్మ ఎలా కడిగారో? ఏదో గంగా పుట్టింది అని చెప్తారు. బ్రహ్మ కడిగిన పాదము పరత్వము. బ్రహ్మము తానే నీ పాదము. సాక్షాత్ చతుర్ముఖ బ్రహ్మతే అర్చించిన పాదము నీది. నువ్వు ఇలా పవడించగా బ్రహ్మదేవుడు వచ్చి అర్చించాడు. వ్యూహ స్వరూపము. చలగి వసుధ కొలిచిన నీ పాదము, బలితల మొబ్బిన పాదము, బలిని పాతాళానికి తళ్ళిన పాదము నీది. అది విభవావతారము. తలకక గగనము తల్లిన పాదము, పరమపదము నీ పాదము. అందరూ యోగులు, పరమయోగులకు పరిపరి విధముల పరమసగేడిని పాదము. యోగ హృదయములో ఎప్పుడూ నిలిచిన పాదము. అంతర్యామి స్వరూపము. తిరువెంకటగిరి స్థిరమది చూపిన పరమపదము నీ పాదము. ఎవరికి ఏమైనా ఉండొచ్చు, హే భగవంతుడా, నాకి తిరువెంకటగిరి పైన స్థిరమది చూపిన అర్చాస్వరూపం. ఒక్కొక్క కీర్తనలు మీరు తీసుకుంటేనే పంచస్వరూపాలు అక్కడ వచ్చేస్తుందా లేదా? ఈ 5 స్వరూపం ద్వారా భగవంతుడికి వేరే స్వరూపమే లేదన్నమాట వేదాలు ఘోషిస్తుంది. 6నే స్వరూప ఎవరైనా చెప్పండి ఉంటే? ఈ 5 కేటగిరీలోనే రావాలా భగవంతుడు. దానికే మొదటి 5 పాశురాలు. అటువంటి పాశురాలతో మాకి తిరుప్పావై వెలుగుతుంది. ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರು 6ನೇ ಸ್ವರೂಪ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ವಿದ್ಯಾ. Come on, Preeti, think and tell me. Come on, Preetam. Do you know any other swarupa apart from these 4, 5? Something which can never be described. Something which can never be described will come under the category of para. Paratattva. Okay. Something can be described will come under archa. Something can be described and realized can come under antaryami. Beyond everything. Beyond everything can come again in para only. Okay. Beyond everything, but still we can understand. That can come under vyuha. He is in everything, part and parcel of every atom and subatom of the universe. That can come under antaryami. నాకు భగవంతుడు అంటే శివుడు, బ్రహ్ముడు, ఇంద్రుడు, నారాయణుడు, రామ, అటువంటి క్యారెక్టర్స్ అయితే అదే విభవ స్వరూపం.
ಇದು నామస్వరూప నామస్వరూప అదేమి నామానికి స్వరూపం ఉందా ప్రీతం? నామం అంటేనే స్వరూపం లేదన్నమాట. ప్రీతం అనే దానికి స్వరూపం లేదు. ప్రీతం అనే వ్యక్తిత్వానికి స్వరూపం ఉంది కదా. నామ స్వరూపం కాదు, అది నామ బలము. ఎవరు చెప్పింది నామస్వరూపం? నామము అంటేనే వేరే, స్వరూపము అంటేనే వేరే కదా. ఇఫ్ ఐ ఇమాజిన్ if somebody tells you to imagine Vivek, you can't imagine him because you have seen him, you are aware of him. కస్తూరి మామీని ఇమాజిన్ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ నామస్వరూపంతో ఇమాజిన్ చేసుకోనికి నా వల్ల కాదు. బికాస్ ఐ నో హర్, ఐ హావ్ సీన్ హర్. కెన్ ఐ ఇమాజిన్ హర్? ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಈ ಆಕಾರನೇ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಮಾಮ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪರಸ್ವರೂಪಮಲ್ಲಿ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕನ್ಸೀವಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಆಕಾರ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ಆಕಾರನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಿದ್ರು ನಾಮಕ್ಕೆ ಇರೋ ಬಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಕಾರ ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಲೆಗೆ, ಹಂಗಾಗಿ ನಾಮ ಬೇಡ ಅಂತ ಯು ಕಾಂಟ್ ಸೇ. In Vishnu Sahasranama, most of the nama is your imaginary only. You have not seen the akara. ಋಷಿಕೇಶೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಋಷಿಕೇಶ ಆಕಾರ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಋಷಿಕೇಶ ನಾಮದ ಬಲ. ಋಷಿಕಗಳು ಅನ್ನೋ ಇಂದ್ರಿಯವನ್ನ ಕೇಶ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾಮ ಬಲಮೇ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ? Not that every nama will have an imagination character like that, or you can picturize it. No. గుణతో తోటి నామాలు ఉంది, చేష్టితముతోటి నామాలు ఉంది, హిస్టారికల్ ఎవిడెన్సెస్ తోటి నామాలు ఉంది ಅಲ್ವಾ? ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವಂತಹ ನಾಮಗಳು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸರ್ವನಾಮ ಪ್ರದೋಹಿ ವಿಷ್ಣು, ಎಲ್ಲಾ ನಾಮನೂ ಪರಮಾತ್ಮನಾದಂತಹ ವಿಶ್ವರೂಪನನ್ನೇ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕುರಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ವಿಶ್ವರೂಪನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾಮ ಇದೆ? ವಿರಾಟ್, ಸ್ವರಾಟ್ ಅಂತೀವಿ, ವಿರಾಟ್ ಅಂತೀವಿ, ಸ್ವರಾಟ್ ಅಂತೀವಿ, ವಿಶ್ವರೂಪ ಅಂತೀವಿ, ವಿಶ್ವತತ್ವ ಅಂತೀವಿ, ವಿಶ್ವಂ ಅಂತೀವಿ, ವಿಶ್ವಸ್ಮೈ ನಮಃ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಅವಿಕಾರ, ಅಶುದ್ಧ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ವಿಕಾರಾಯ ಶುದ್ಧಾಯ ನಿತ್ಯಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸದೈಕ ರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ಸರ್ವಜಿಷ್ಣವೇ ವಿಷ್ಣು ಅಂತೀವಿ, ಜಿಷ್ಣು ಅಂತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ನಾಮಗಳಿಂದ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇವರೆಲ್ಲ క్షేత్రజ్ఞನ ಬಗ್ಗೆ కలితా ఇದ್ದಾರೆ ಈಗ భాగవతದಲ್ಲಿ. క్షేత్రజ్ఞుడు అని చెప్తాం కదా నిర్మలా ఆంటీ. ఫార్ములా తోటి ఇప్పుడంతా రాసుకొని మీరంతా నేర్చుకుంటా ఉన్నారు మీ బ్యాచ్ లో. ಅತುಡು ವಿರಾಟ ಸ್ವರೂಪುಡೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಒಂದು ವಿಶ್ವರೂಪ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತರ ಇದೆ ನೋಡಿ. ఇప్పుడు రామకృష్ణ ಸರ್ ಕಾಲಾತೀತ ಆಗತ್ತಾ ಸರ್? నామాలే కదా, అదంతా అప్పుడు నామస్వరూపము. కొన్ని నామాలు క్యారెక్టర్ తోటి ఉంది, కొన్ని నామాలు గుణంతో తోటి ఉంది, కొన్ని నామాలు తత్వాలతో ఉంది, కొన్ని నామాలు చేష్టితము, లీల, ఏమి లీల చేస్తారో దానితో తోటి. దామోదర అనేది లీల నామము. ದಾಮಂ అంటే ಹಗ್ಗ, ಉದರ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ. ಹಗ್ಗದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ? ಯಶೋದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಒರಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಅವಳು ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಬಿಗಿರ್ಲು ಎರಡು, ಅದಕ್ಕೆ ದಾಮೋದರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಲೀಲೆಗಳಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ನಾಮಗಳು ಅಲ್ವಾ? ಗುಣದಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ನಾಮಗಳು. ಕಾಲಾತೀತ, ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅತೀತನಾದವನು. ಹೂ ಇಸ್ ಕಾಲಾತೀತ? ಅಗೇನ್ ಪರಮಾತ್ಮ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಾಲಾತೀತ ಶೇಪ್ ಹಿಯರ್ ವಿದ್ಯಾ? ನಿರಾಕಾರ ನಿರ್ಗುಣ ಸ್ವರೂಪ. ಮತ್ತೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅತೀತನಾದವನು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಾಮ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಲೈಕ್ ಕೃಷ್ಣ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಇವನ್ ಶಿವ as ಕಾಲಾತೀತ, ಬ್ರಹ್ಮ as ಕಾಲಾತೀತ, ದುರ್ಗಾ as ಕಾಲಾತೀತ, ವಿಷ್ಣು as ಕಾಲಾತೀತ ಅಲ್ವಾ? ಕೆಲವೊಂದು ನಾಮಗಳು ಗುಣದಿಂದಲೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ.
ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಹಂಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕೆಲವ್ರು ತುಂಬಾ ಕೋಪಿಷ್ಠರಾಗಿದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅವನು ಪರಮ ಕೋಪಿ ಅಂತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಅನ್ನಲ್ವಾ? ಮೂಗ್ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಸಿಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಯಾರದು? ಒಬ್ಬ ಇದಾನ್ ಕೋಪಿಷ್ಠ ಅಂತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅವನು ವೆರಿ 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 ನಾಟಿ ಬಾಯ್ ಅಂತೀರಾ. ನಾಟಿ ಅನ್ನೋದೇ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರಾ? ನಾಟಿ ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಗುಣ ಅಲ್ವಾ? ಕೋಪಿಷ್ಠ ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಹೆಸರಾ? ಕೋಪ ಅನ್ನೋದು ಅವನ ವಿಶೇಷಣ, ಅವನ ಗುಣ. ಆದ್ರೆ ಕೋಪಿ, ನಾಟಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಯಾರು ಅಲ್ವಾ? ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಗುಣನೇ ಹೆಸರಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆತರ ಅಲ್ಲ. ಮಾ ವಿಚಾರಮುಲೋ ಕೋಪಿ ಹಾಸ್ಯೆ ಗುಣೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಜೋಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಜೋಕರ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ನೇಮ್ ಜೋಕರ್, ನಾಟಿ, ಕೋಪಿಷ್ಠ ಫಾರ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಗುಣವೇ ನಾಮವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತನಿಗಿದೆ, ನಮಗಿಲ್ಲ. ಮಾಕುಂದ మాకుందా? ఏది వచ్చినా ఏది లేకుండా ఉంటే ఏమి ಚಿಂತನೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಚಿಂತೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿರೋದು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಹೇಳಿ? ಬಸವಣ್ಣ ಅಲ್ವಾ? ಬೀದಿಲ್ ಹೋಗೋ ಎಮ್ಮೆ. ಆತರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಇದ್ರೆ ಚಿಂತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಅಂತ ಕರೀರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಮ್ಮೆ ಬಾಯಿಲಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬವರಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ನಾನು ಎಮ್ಮೆ ಅಂತ ಇದೀರ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಮ್ಮೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಔಚಿತ್ಯವಾದ ಮಹತ್ತರವಾದ ಗುಣ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ವರಿಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನ ಎಮ್ಮೆ ಅಂತ ಕರೆದೆ. ವಿಲ್ ದೇ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್? మీ గుణము అటువంటి ఉండొచ్చు, గుణతో నామము పోయేలేదు. భగవంతుడికి గుణమే నామమై మారొచ్చు. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಗುಣವೇ ನಾಮವಾಗಿ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಾಮಧೇಯ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಗುಣವೇ ನಾಮವು. ರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನಾಮಧೇಯ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಗುಣವೇ ನಾಮವು. ರಮಯತೆ ಇತಿ ರಾಮಃ, ರಮಂತೆ ಇತಿ ರಾಮಃ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಭುವನಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ರಮಿಸುತ್ತೆ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಭುವನಗಳಲ್ಲಿ పరమాత్మను రమిಸುತ್ತಾನೆ. రమిಸುವುದು అంటే ఆహ్లాదకరంగా శీతలంగా చేసేది. దానికే కృష్ణ అంటే కూడా ఆకర్షణ అని కదా అర్థము. ఆకర్షణము. కృషిర్వాచక భూశబ్ద నశ్చ నిర్వృతివాచక ఇది కృష్ణపదే నైవ పరం బ్రహ్మాది ధీయతే అని భాగవతంలో కృష్ణ పదానికి అర్థమే ఉంది. ఆకర్షణము. కరెక్ట్ నిర్మలా ఆంటీ మీరు చెప్పండి. ఆకర్షణీయమైన గుణము. ఆకర్షణము అంటే ಉತ್ತಗ ಮೇಲ್ನೋಟದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಸೂರೆಗೊಳ್ಳುವ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಎಷ್ಟೋ ಹೀರೋ ಇರ್ತಾರೆ, ಮೇಲ್ನೋಟದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ ಗಂಡಂದ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಇದೋ ಈ ಜನ್ಮವನ್ನ ಅటువంటి ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೋದ ಜನ್ಮದವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ఇటువంటి ఆకర్షణలంతా తాత్కాలిక ఆకర్షణము. నా అనంత కోటి జన్మానికి ఒకటే నాకి ఆకర్షణుడు. ఎవడో? కృష్ణుడు, శ్రీకృష్ణ. ఆ కృష్ణనే ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೂ ಇಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ಬಟ್ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಪ್ರಭು కదా. కరెక్టా? ఆకర్షణీయ. ఆకర్షణ అనేది గుణమా? అవును. అదే నామంగా కృష్ణ అని బయటికి వచ్చింది అల్వా? సో ఇంತಹ నిర్దిష్టమైన భగవంతుడు నిర్దిష్టుడు కాడు. అవ్యక్త స్వరూపుడిని నిర్దిష్టంగా వ్యక్త స్వరూపంగా చూసే విధానమే ఫిఫ్త్ రూపంగా వెలిగిందేది ಅರ್ಚಾಸ್ವರೂಪನು. ಈ ಕಡೆ ಆಂಡಾಳಮ್ಮ ವಾರು ಮಾಯನಾದಂತಹ ಕೃಷ್ಣ, ಮಾಯಾಪುರದ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಹುಟ್ಟಿದು ಮಥುರ, ಬೆಳೆದಿದು ಗೋಕುಲ, ಜಲಕ್ರೀಡೆ ಅಂತ ದಾಸರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಶಿ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಮಾಯನೈ ಮನ್ ವಡ
ಮಧುರೈ ಮೈದಲೈ. ಮಧುರೈ ಅನ್ನೋದು ಮಥುರಾ, ನಾಟ್ ದ ಮಧುರೈ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಓಕೆ, ವಡ ಮಧುರೈ, ನಾರ್ತ್ ಮಧುರೈ, ನಾರ್ತ್ ಮಧುರೈ. ವಿಚಿತ್ರ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವ ಭಗವತ್ ಸಂಬಂಧವನ್ನೇ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಥುರಾಪುರಿ ಭಗವಂತನು ಅವತರಿಸಿದ ಭೋಜರಾಜ್ಯ. ಕಂಸನು ಹಾಗೂ ಉಗ್ರಸೇನ ಮಹಾರಾಜನು ಆಳಿದಂತಹ ಭೋಜರಾಜ್ಯ ಗ್ವಾಲಿಯರ್, ಮಥುರಾ, ಜೈಪುರ್ ಅಂಡ್ ಆಗ್ರಾ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಸೇರಿದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮಥುರಾಪುರಿ, ಮಥುರಾಪುರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ವಾಲಿಯರ್, ಮಥುರಾ, ಆಗ್ರಾ ಅಂಡ್ ಜೈಪುರ್ ಇದನ್ನ ಭೋಜರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪಡೆದ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಮಧುರೆಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ, ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ ಅದರ ನಿರ್ವಾಹಕನಾದ ಬಹು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ಆ ಯಮುನಾ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅವನ ನಿವಾಸ. సో యమున అక్కడ యమున పలుకుతుంది కదా, మథురా తీరంలో ఆ మథుర ద బ్యాంక్ ఆఫ్ ద రివర్ యమున కృష్ణ టుక్ బర్త్. ఇదే నిర్దిష్టమైన పరస్వరూపుడికి ఉండే ಅರ್ಚಾಸ್ವರೂಪమైన ರೂಪము. ಆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಯಾವುದು ನೀರಲ್ಲಿ ಅವನ ಆಟ ಆಡ್ದ, ಆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನ ತೊಳ್ಕೊಂಡ, ತಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ದ. ಅಂತಹ ಆ ನದಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದಂತಹ ನಿವಾಸವಾದಂತಹ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನವೇ ಈಗಲೂ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕುಲದಲ್ಲಿ, ಯಾದವ ಕುಲದಲ್ಲಿ, ಹಸು ಮೇಯಿಸುವಂತಹ ಕುಲದಲ್ಲಿ, ವೃಷ್ಟಿ ವಂಶ ಪ್ರದೀಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ವೃಷ್ಟಿ ಕುಲದಲ್ಲಿ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಯಶೋಧಾನಂದನಾಗಿ, ಯಶೋದೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ದೇವಕಿಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭ ಸಂಜಾತನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ, ನಂತರ ಯಶೋದೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೀರ್ತಿವಂತನಾಗಿ ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ. ಯಾವ ತರ ಬೆಳಿತಾನೆ? ಮಾಯನೈ ಮನ್ನವಡ ಮಧುರೈ ಮೈಂದನೈ ತೂಯ ಪೆರುನೀರ್ ಯಮುನೈ ತುರೈವನೈ. ಯಮುನೈ ತುರೈವನೈ, ಯಮುನೆಯ ಆ ಒಂದು ಇದು ಏನಪ್ಪ ತಪ್ಪಲಲ್ಲೇ ಅವನು ಬೆಳೆದ. ತುರೈವನೈ ಆಯರ್ ಕುಲತ್ತಿನಿಲ್ ತೋಂಡ್ರು ಮಣಿ ಬೆಳಕೈ. ಒಳ್ಳೆ ಮಣಿ ಬೆಳಕು, ದೀಪ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಮುತ್ತಾಗಿ ಒಂದು ದೀಪ ಬೆಳಗುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ನಂದಗೋಕುಲದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳನ್ನ ಮೇಯಿಸುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಕನಾಗಿ ಇವನು ಬೆಳೆದ. ಆಯರ್ ಕುಲತ್ತಿನಿಲ್ ತೋಂಡ್ರು ಮಣಿ ಬೆಳಕೈ ತಾಯೈ ಕುಡಲ್ ಬೆಳಕ್ಕಂ ಶೈದ ದಾಮೋದರನೇ. ಎಲ್ಲಾ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳನ್ನು ಆ ಯಶೋದೆಗೆ ಮಾಡಿ ದಾಮೋದರನಾದ. ದಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಗ್ಗ. ಉದರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೊಟ್ಟೆ. ಆ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ದಾಮದಿಂದ ಯಶೋದೆ ಕೈಲಿ ಕಟ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡ. ದಾಮೋದರ ಲೀಲಾ, ದಾಮೋದರ ಲೀಲಾ, ಉಲಕಬಂಧನ ಲೀಲಾ, ಉಲಕಬಂಧನ ಲೀಲಾ ಅಂತ ಭಾಗವತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತಲ್ವಾ. ಒಂದು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹಾಲು ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ದಿನವೂ ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ಅಮ್ಮ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಧಪ್ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ಬಿದ್ದು ಅವಳ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಇವನ ಕೆನ್ನೆಯನ್ನ ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮಾ ಪಾಲ್ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಗೊತ್ತಾ, ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ. ಮಾ ಪಾಲ್ ಮೇಣು. ಪಾಲ ಹೆಂಗ್ ಕಣ್ಣೆ? ಪಾಲ್ ಮೇಡಮ ನೀ ಕೇಳ್ತೀಯ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಅಂತಾನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹದವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮಲಕ್ಕೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಬಿದಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಬೆನ್ನಕ್ ಬಂದು ಹೀಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು. ಭಾರ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರ. ಊರಲ್ಲಿರೋ ಬೆಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ಭಾರ ಆಗದೆ ನೀನು ಹಗ್ರನ ಹಾಕ್ತಾನವನು. ಉಣ್ಗುಂಡಕ್ ಬೇರೆ ಇದಾನೆ, ಕೇಳ್ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪುಷ್ಟವಾಗಿ. ಅಪ್ಪ ಬಾಡ ಹಿಂಗ ಅಂತ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮಡಿಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾಲ ಬೇಣಂ ಕಣ್ಣ ಬಾ ಅಂತ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹಾಲನ್ನ ಒಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಉಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಇಳಿಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾಳಂತೆ. ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ತುಂಬಾ ಕೋಪ. ನಾನ್ ಹಾಲು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಮಡಿಲ್ ಮಲಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಕ್ಕಿ ಅಮ್ಮ, ತಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಳಿಗೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೋಪ. ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಷ್ಟು ಕಡಗೋಲನ್ನು ಮುರಿತಾನೆ, ಹಗ್ಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹರಿತಾನೆ, ಆಯ್ತಾ, ಮಡಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೀಳ್ಸಿ ಹೊಡಿತಾನೆ.
ಆ ಮಣ್ಣು ಮೇಲೆ ಮೊಸರು ನಂತರ ಹಾಲು ಎಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲಿ ಗೊಚ್ಚೆ ಗೊಚ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ, ರೊಚ್ಚ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ? ರೊಚ್ಚಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಡಿಕೆಯನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಗೋತಾನೆ. ಆ ಮೊಸರನ್ನ ಚೆಲ್ಕೊಂಡು ಆ ಮೊಸರ ಮೇಲೆ ಪಚ 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 ಅಂತ ಕಾಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದಡಕ್ ಬುಡಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಒರಳು, ಅದನ್ನ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಉಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಒರಳನ್ನ ಈ ತರ ಮೊಗಚ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋರ್ಲು, ಅಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋರ್ಲು ಅಂತ ಮೊಸಳೆ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಫೇಮಸ್ ಮೊಸಳೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕ್ತವನ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಕಳ್ಳಳು ಬಂದ್ಲು ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಶೋದೆ, ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಮೈ ಗಾಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ மெஸ். அப்படியே மண்பானை எல்லாம் உடைஞ்சு கிடக்கு, தயிரெல்லாம் கொட்டி கிடக்கு, பாலெல்லாம் சிந்தி கிடக்கு, எங்க பார்த்தாலும் கயிறெல்லாம் முறிஞ்சு கிடக்கு, மத்தெல்லாம் உடைஞ்சு கிடக்கு. ಯಾಕಣಮ್ಮ ಬಂದದ ಕೋಪಂ. ಆದರೂ ಅರೆಕ್ಷಣ ಭೀಕರ ಕಾಳಿ ದುರು ಕಣ್ಬಿಟ್ಟು, காளி அவதாரம் வந்தது அவளுக்கு. கிருஷ்ணா பண்றியா விஷமம், உன்னுடைய விஷமத்துக்கு ஒரு எல்லையே இல்லையா? ನಿನ್ನ ಚೇಷ್ಟಿತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆನೇ ಇಲ್ವಾ? ಆಡಿದ್ದೆ ಆಟ ಆಗೋಯ್ತಾ? ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ? ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟು ಕೂರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆ ನೋಡು, ನನ್ ತಪ್ಪು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ ಅವನು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಮೊಸರನ್ ಸುರ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪಚ ಪಚ ಅಂತ ಕಾಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದಾನಲ್ವಾ, ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪಾದಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಲ್ವಾ, ಬರೀತೀವಲ್ವಾ, ಗೇಟಿಂದ ದೇವ್ರ ಮನೆವರೆಗೂ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅವತ್ ರಾತ್ರಿ. ಅದೇ ತರ ಪಾದ ಚೂಡು ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು. ಓಹೋ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಾಕುವ ಲಾಯ, ಆ ಲಾಯದಲ್ಲಿ ಒರಳ ಕಲ್ಲನ್ನ ದಡಕ್ ಬುಡಕ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಇವನಿಗೇನ ಕಣ್ಣು ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಪಾಪ ಪ್ರೀತಿ, ಈ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೇನ ಕಣ್ಣು ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಇವತ್ ಪೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಲ್ವೇನೋ? ಪಾಪ ಇನ್ನೂ ಅಳು ಮಕ್ಳು ಅದಕ್ಕೆ. ಅವನಿಗೆ ಒರಳ ಕಲ್ಲು, ಇವರಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ಮಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಕಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ವಾ ನಿನ್ನನ್ನು ದಾಮೋದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮನೇಲೂ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಈ ಸಲ ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿಗೆ ಉಲಕ ಬಂಧನ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ? ನೋವೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಮಾಮ, ಸ್ಟಿಚ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ವಾರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಚೆಕಪ್ ಅಷ್ಟೇ. ರಿಮೂವಬಲ್ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸರ್ವಬಲ್? ಓಕೆ, ನನಗೂ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣು ಓಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಇವನ್ ತರನೇ ಬಿದ್ದು ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಕಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಓ ಅಂತ ಹತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಮನೆಯೆಲ್ಲಾ ರಕ್ತ ಸುರಿದು ನಮ್ ತಂದೆ ತಲೆ ತಿರುಗಿ, ನಮ್ ತಂದೆನ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋದ, ನನ್ನನ್ ಸಮಾಧಾನ, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುಮ್ನೆ ಅಂತ ನಮ್ಮಮ್ಮನೇ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ನನ್ನನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ದಬ್ಬಳದಲ್ಲಿ ಸೂಜಿನಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸಿರೋ ಲೀಲೆನೆ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು, ಏನು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಭಗವಂತ ಅಪಾಯದಲ್ಲೂ ಕಾಯ್ತಾನೆ. ಸದ್ಯ ಕಣ್ಣಿಗೇನೋ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅಪಾಯದಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾಯ್ತಾನೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಪರಮಾತ್ಮ ಇರ್ತಾನೆ, ಸದಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು. ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಕವಚವಾಗಿ ತಲಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ತಲಪಾಯೋಡೆ ಪೋಚಿ ಅಂತ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಗುಡ್ ದಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂ. ಬಟ್ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ. ಮಕ್ಕಳು ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರು ಇಂದ್ರನ್ ತರ ಇರ್ಬೇಕಂತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಮೈ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಕಣ್ಣು. ಆ ರೀತಿ ಇಂದ್ರನ್ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಳು ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರು ಅಂತಾರೆ. ಉಗುರು ಕಣ್ಮಣ್ಣಾಗದೆ ಇರೋ ತರ ಅವ್ರುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಈ ತರ ಒಂದ್ಸಲ ಪೆಟ್ಟ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 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 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋ ತರ ಅವ್ರನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಮಗ ಚೇಷ್ಟೆ ಅವ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ. ಅವ್ನ್ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಕ್ಕಳ ಚೇಷ್ಟೆ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ನೋಬಡಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಯು ನೋ ದಟ್. ಅಡ್ಗಂಡ ನಿರ್ಮಲಾ ಆಂಟಿ, ವಿಜಯಶ್ರೀ ಮಾಮಿ ಅಡ್ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳ ಚೇಷ್ಟೆ ಬಿದ್ಬಿಟ್ರು, ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಎಲ್ಡರ್ ಪರ್ಸನ್, ಹೌ
ಯು ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಅವಳಕ್ಕೆ ತೆವಳಕ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಬೈಯೋದಲ್ಲ, ನೀನ್ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಕೋತೀಯ ಮೊದ್ಲು ಅದನ್ನ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳು ಅಂತಾರು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ವೇ. ಇಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್, ನಾಟ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರೀತಮ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೀತಿ ಇಬ್ರುವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದ್ರೂ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ತಾಯಿ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ವ್ಯಥೆ. ಅವಳಿಗೆ ಆ ನೋವಾದ್ರೂ ಪಾಪ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬೇರ್. ಮಕ್ಳಿಗೆ ನೋವಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅದನ್ನ ಸವರ್ಸೋದು ಇದ್ ಮಾಡೋದು ತಂದೆಗಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವನೊಬ್ಬ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೆ, ಏನೋ ನೋಡ್ಕೊ ಹೋಗ್ ಭಯ ಭಯ ಅನ್ನತ್ತನು ಅಂತ ತಂದೆ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡವ್ ಅವನೇ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯು, ದ ಎಂಟೈರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಜಗತ್ತಿನ ತಂದೆಯ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಅದು. ತಾಯಿ ಹಂಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತಾಯಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರು ಕರೆಯೋದು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ತಾಯಿ. ತಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಭಗವಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತ ಮಾಡೋದನ್ನ ತಾಯಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನನ ಯಾರಿಂದಲೂ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮಗು ನೀನು ಏನು ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟೇ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವಾಗಿರೋ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಡಂದೆ ಬಿಳಿದುಟಿಯಾ ಅಂತ ಅಂದ ಕೈಯಾರೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧನೂ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ತಾಯಿಯ ಗುಣವೇ ಅದು. ಆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಅಮೃತ ಧಾರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರುಣೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಮಗುಗೆ ಅರ್ಧನೋ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ತಂದೆ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು 2 ಹೊಡಿತಾನೆ, ಬೀಳ್ತೀಯ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ, ಬಿದ್ದು ನೀನು ಬೀಳೋದಿದೆ, ನಮ್ ಪ್ರಾಣನೂ ತೆಗಿತೀಯ, ಅಯ್ಯೋ ಮುಡದೆ ಅಂತ 2 ಹಾಕ್ತಾನ. ಕಾಠಿಣ್ಯತ್ವ, ಆದ್ರೆ ಆ ಕಾಠಿಣ್ಯತ್ವೂ ಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ತಾಯಿ ಮಾಡೋ ಮುದ್ದಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ, ಮೊದ್ಮಣಿ ಆಗುತ್ತದೋ. ತಂದೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ನೋಡಿ 2, ಆ ಕಾಠಿಣ್ಯತ್ವ ಜೀವನ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ರಿಯಾಲಿಟಿನ ಕಲಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬಿದ್ರೆ ಜೋಕೆ ಅಂದಾಗ ತಂದೆ ಭಯ ಬರುತ್ತೆ. ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡೋವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿರೋದು ನೋವಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ, ತಂದೆ ಬೈತಾರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿಟ್ಟಿರೋದು. ಫಾದರ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಮದರ್ ನೇಚರ್ will build a good citizen to our nation. Father is also equally important. ಅದು ಇರ್ಬೇಕು, ಆ ಒರಟತನ ಇರ್ಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ನಾ ಹೆದರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಗುಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು. ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಕಿತ್ತಾಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮಮ್ಮನೇ ನನಗೆ ಭಯ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಮಾತು ಕೇಳದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಈ 42ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು. ನೋಡಿ ಶ್ರೀಧರ, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಉಂಟು ನೀವುಂಟು ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಂಗ ಅವನ ಜೊತೆ ಹೆಣಗಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೋಡಿ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವನ್ನ ಅಂತ ಪುಕಾರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಸುಮ್ನಿರಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಕಿವಿ ಊದ್ಬೇಕಾ ನೀನು, ನನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ, ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಅಂಕಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಡ್ತಾ ಇರೋ ಗಂಡಸು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ವಾ. ಭಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅಪ್ಪನ ಭಯ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಡ ನೀನು ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು 2ನ್ನೂ ಜೋಡಿ ಎತ್ತ ತರ ಮಾಡಿ ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಗಾಡಿಯನ್ನ ತೂಗಿಸುವಂತಹ ಜೀವನವನ್ನ ಹೂಡಿಸುವನೇ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಚಡಾಕಿಯನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಚಾವಟಿಯನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿಯಾಗಿ ನಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ತಂದೆಯನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ಈ ಜೀವಾತ್ಮವೆಂಬ ಶಿಶುವನ್ನ ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಓಡಿಸ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾರಾಯಣ ಅಲ್ವಾ. ಸಚ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಯಣ, such a beautiful journey. We all have to come across this journey. ಆ ಥರದವನು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟದ, ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ, ಏನು ಲೀಲೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ದ, ಅಂಡ್ ಸೇಸ್ ಮಥುರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ, ಲೀಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಮುನಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ದ. ನಂತರ ದಾಮೋದರನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಯಶೋದೆ ಒಂದು ಎಮ್ಮೆ ಮೇಯಿಸೋಳು, ಒಂದು ಹಸು ಮೇಯಿಸೋಳು, ಅದು ಕೂಡ ನೋಡ್ದ, ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ. ಕೋಪ ಬಂತವಳಿಗೆ, ಕಟ್ತೀನಿ ಆ ಒರಳಿಗೆ ನೀನ್ ಕಟ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡು ಅಂತ ಓಡ್ ಹೋದ್ಲು. ಸಿಕ್ತಾನ ಕೈಗೆ ತುಂಟ, ಛಲ್ 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 ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಪ್ರೋ ಯಶೋದಯಾಲೆ ಪಿಡಿಕ್ಕವೇ ಮುಡಿಯಲೆ, ವಿರವೇರ್ತ ಕೊಟ್ಟಿ ಆಭರಣಗಳೆಲ್ಲ ಕೈಂಡು ವಿಳ್ರು, ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಅವಳ, ಸೀರೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಸೋಯ್ತು, ಕೂದ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆದರೋಯ್ತು, ಆಭರಣಗಳೆಲ್ಲ ತಾನೇ ಬಿಚ್ಚೋಯ್ತು, ಮುತ್ತಾಗಿ
வேறுவ மணிகள் ಬೆವರು ಇಳಿತಾ ಇದೆ. ಕೃಷ್ಣ பிடிக்க முடியலையே ನಿನ್ನ ಪಟ್ಕೊನೇಕಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾದು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹುಪ್ ಅಂತ ಕೂತ್ ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ಕಟ್ಬೇಕಾ ಬಾ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಅಂತ ತಾನೇ ವ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಾಯಿಯ ಕೈಲಿ కట్టుస్కొండ. ఇదేం అర్థ? నా భక్తితోటి నేను భగవంతుడిని అర్థం చేసుకుంటాను అంటే మా వల్ల అర్థమయ్యేది భగవంతుడు కాదు. భగవంతుడా నీ కృపా కటాక్షం ద్వారా నిన్ను అర్థం చేసుకోనేకి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను అంటే భగవంతుడు సంపూర్ణంగా అర్థమై మీ చేతిలో దామోదరుడుగా వచ్చి నిలుస్తాడు అన్నమాట. ಯಶೋದೆ ನಾ ಕಟ್ಟಾಕ್ತೀನಿ ಹಿಡಿತೀನಿ ನೋಡ್ ನಿನ್ನ ಅಂತ ಓಡ್ ಹೋದಾಗ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ಹಿಡಿಯಕ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ, ಸಾಕಾಗೋಗಿದೆ ನನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಉಷಪ್ಪ ಅಂತ ಕೂತಾಗ ಹಿಡಿಬೇಕಮ್ಮ ಹಿಡಿಬೇಕಾ ತನಿயும் கொடுத்து கயிறையும் கொடுத்து ವಯರೆயும் ಎಕ್ಕಿ கொடுத்து ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಎಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಅಂತ ತಾನು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. எப்பேற்பட்ட கட்டு, எல்லாருடைய சம்சாரம் என்கிற கட்டை அவிழ்க்கிற கட்டுண்ண பண்ணிய பெருமானுடைய கட்டை ಯಶೋದೆ ಕಟ್ಟಿ போட்டா. ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸುವಂತಹ ಬಂಧನ ವಿಮೋಚನಾದಂತಹ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬಂಧನವನ್ನ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಉಲಕ ಬಂಧನ ಅಲ್ವಾ. ಉಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಒರಳಗ್ ಹಾಕಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಲ್ವಾ. ಅವನ ನಾಮ ದಾಮೋದರ 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 4 ಸಲ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಟ್ಟು? ವ್ಯಾಮೋಹವೆಂಬ ಕಟ್ಟು, ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಕಟ್ಟು ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರೀತಿ ಕರುಣೆ ಅನ್ನೋ ಕಟ್ಟು, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಕಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಮೋಹವಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಏನು ಗಂಟೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅಂಥವನನ್ನೇ ಒಂದು ಗಂಟಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸಾಕಿಸಿದ್ಲು. பிரமனும் இந்திரனும் மனதில் பொறாமை கொள்ள உரளில் கட்டி வாய் பொத்தி கெஞ்ச வைத்தாய் ಕಣ್ಣನೇ ಎನ್ನ ತಪಂ செய்த ನೀ ಯಶೋದ. ಏನು ತಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಯಶೋದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಡ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಗೋಚರವಾದ ಶಕ್ತಿ ಪರಶಕ್ತಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನನ್ನ ಒರಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ನಿನ್ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಡಮ್ಮ, ನನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಮ್ಮ, ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸುತ್ತಾ ಇದೆಮ್ಮ, ಈ ತರ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಕಟ್ಟಾಕಿದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂಗಲಾಚೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಕಟ್ಟಾಕಿದೆಯಲ್ಲ. ಕಟ್ಟಾಕಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ? ಕಟ್ಟಾಕಿದ್ಲು ಯಶೋದೆ. ಎನ್ನ ತಪಂ ಶೈದಿನಿ. ಏನು ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಯಶೋದೆ, ಏನು ಪುಣ್ಯದ ಫಲವೋ ಕಟ್ಟಾಕಿದೆಯಲ್ಲ. ನಾ ಅಂತರ್ಬಹಿಷ್ಠ ತತ್ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಥಿತ. ಕಟ್ಟಾಕೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಳಗಡೆನ ಹೊರಗಡೆನ. ಕಟ್ಟಾಕೋ ಹಗ್ಗಾನು ಕೃಷ್ಣ, ಕಟ್ಟಾಕೋ ಒರಳು ಕೃಷ್ಣ, ಕಟ್ಟು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣನೂ ಕೃಷ್ಣ, ಕಟ್ಟು ಹಾಕು ಅಂತ ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಕೊಡುವಂತಹ ಯಂತ್ರವೂ ಕೃಷ್ಣ, ಕಟ್ಟಾಕುವ ಯಶೋದೆಯೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣನೇ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ಟಾಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಶುಕರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಕೃಷ್ಣಂ ಸರ್ವಂ ಕಲ್ವಿದ ಬ್ರಹ್ಮಂ. ಕೃಷ್ಣನೇ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಹೌ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟೈ ಕಟ್ಟದ್ಲಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿಯನ್ನೋ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಾಕದ್ಲು. ಸಾಧಾರಣ ಹಗ್ಗ ಆಗಿದ್ರೆ வெங்கொழியோன்னம பூத்ததா 2 அங்குள்யம் கொரியிருது. வெங்கொழியோன்னம பூத்ததா 2 அங்குள்யம் கொரியிருது. ஊரலிರುವ ಹಗ್ಗ ಎಲ್ಲ பிண்ணி பிணைஞ்சு கொண்டு வாடி எல்லா கயிறுகளை. இந்த கண்ணனுக்கு ஒரு கதி காண்பிக்கலன்னா என்னுடைய பேர் யசோதையே அல்ல ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಗೋಪಿಕೆಯರನ್ನು ಕರೆದು, ಯಶೋದೆ ಪಾವು ಕೊಳಂದೆ ಇಲ್ಲಿಯಾ, ಮುಗ್ಧವಾದ ಕೃಷ್ಣ ಅವನ ಮುಖವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಟ್ಟಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಕಣೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡೆ. ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ನೀನೇ ಕಣೆ ಅವನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ರಾತ್ರಿ ಬಂದ ನವನೀತ ಚೌರ್ಯ ಮಾಡ್ದ, ನನ್ನ ಗಂಡನ ನನ್ನ ಜುಟ್ಟನ್ನು ಎಳೆದು ಕಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ. ಏನೇನೋ ಚೇಷ್ಟೆಗಳು ಅವ್ನ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ನೀ ತಾನೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ತಗೊಂಡ್ಬಾ ಹಗ್ಗನ ನಿಮ್ ಮನೆಯದನ್ನ. ಊರಲ್ಲಿರೋ ಅಷ್ಟು ಹಗ್ಗನೋ ಹೆಣೆದು ಪಿಂಡಿ ಬೆಣಿಂಜಿ ಎತ್ತನ ಕೈರು ಕೊಂಡು ಬಂದಾಳು. ಕಟ್ಟವೇ ಮುಡಿಯಲ. ನಿನ್ನದು என் குழந்தை இவ்வளவு பெருசா இருக்கா? ನನ್ನ ಮಗು ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪವಾಗಿದಾನ?
ಊರಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕದ್ದು ತಿನ್ನು, ಊರಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತಿದೀಯ ಅಂತ ಬೈತಾಳೆ ಬೇರೆ. ಕೆನ್ನೆ ಹೊಡಿತಾಳೆ. ಸುಮ್ನೆ ಅಳ್ತೀಯ, ಮೊಸಳೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕ್ತೀಯ, ನೋಡ್ ನಿನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕಟ್ ಹಾಕಿದ್ಲು. ಗೋಪಿಕೆಯರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ ಅಂಗಲಾಚಿದ್ರು. ಕಟ್ಬೇಡ್ವೆ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಕೋಮಲವಾದ ಅವನ ತಿರುಮೇನಿ, ಕೋಮಲವಾದ ಅವನ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆದ ಶರೀರ, ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಗುರ್ತು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡು, ನೀ ಕಟ್ ಹಾಕಿ ಸುಮ್ನೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೆ ಸಾಕು, ಕಟ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವನನ್ನು ಹಿಡಿಯೋನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಟ್ ಹಾಕಿದ ಲೀಲೆಯನ್ನೇ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆ ಯಶೋದೆಯನ್ನ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಮಾಡಿದ್ಲು ಆ ಯಶೋದೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಕಟ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ. ಈ ಕಟ್ಟು ಸಾಧಾರಣ ಕಟ್ಟಲ್ಲ. ವಾಗ್ ಬಂಧನ ಜುಷಾಂ, ಭಕ್ತಿ ಬಂಧನ ಜುಷಾಂ, ವಾಚಸ್ಪತವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿಯೇ ಪರಾಕಾಷ್ಠತೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಋಷಿ ಮುನಿಗಳಿಂದಲೇ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡದಂತಹ ಪರಾತ್ಪರ ಸ್ವರೂಪಿ ಈ ಯಶೋದೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟನು. ಹಂಗಾಗಿ ಯಶೋದೆಗೆ ಮೊದಲು ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಟ್ಟುಣ್ಣ ಪಣ್ಯ ಪೆರುಮಾನುಡಿಯ ಲೀಲೆ. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಈ ಒಂದು ದಾಮೋದರ ಲೀಲೆಯನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಗೊಂಡು 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಮೇಲೆ ಎಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ. 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ he couldn't withstand. ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಸಕಲ ಚರಾಚರ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಪರಾತ್ಪರನಾದಂತಹ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಒಬ್ಳು ಕಟ್ಟೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾ ಅಂತ ತಾನ್ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಆ ಒಂದು ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಲಯಿಸಿ ಹೋದ್ರು ಅಲ್ವಾ ರಬಾಳ್ವಾರರು. ಆ ರೀತಿ ಏನೋ மாயினை மன்னவட மதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் மணி விளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனே தூயோமாய் வந்தோம் ತೂಮಲರ್ ತೂವಿ ತೊಳೆದು. ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಾಕಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾರು ನಾವು ಹೂವನ್ನ ತೂವಿ 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 ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ. ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಆ ದಾಮೋದರನನ್ನ ಕಟ್ ಹಾಕಿದಾಳೆ, ಆ ಮಾಯನನ್ನ ಕಟ್ ಹಾಕಿದಾಳೆ. ಆ ಮಾಯಾವಿ ಇಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾನಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾನೆ. ಏ ರಾಧೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚು, ನಿನ್ನ ಕೂದಲಿಗೆ ಸಂಪಂಗಿ ಹೂವನ್ನ ಮುಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಣ್ಮುಚ್ತಾನೆ. ಅವಳು ಕಣ್ಮುಚ್ತಾಳೆ. ಹೂವ ಬಂತ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೂವ ಎಲ್ಲಿ, ಹೂವ ಇಡೋದ್ ಹಾತಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ ಹೋದ್ನು ಅಂದ್ರೆ ವಿಶಾಖ ಹತ್ರ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ವಿಶಾಖ ಕಣ್ಮುಚ್ಚು, ನಿನಗೆ ಕೈಗೆ ಬಳೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಅವಳು ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ ತೋರ್ಸಿದ್ದು ಕೈನ. ಬಳೆಯೋ ಕಾಣು ಎಂಥದು ಕಾಣೆ. ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ? ಲಲಿತೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ. ಹೇ ಲಲಿತೆ, ನಿನಗೆ ನಾನ್ ನವಿಲ್ಗರಿ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ನವಿಲ್ಗರಿ ನಿನ್ನಷ್ಟೇ ಕೋಮಲವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ನವಿಲ್ಗರಿಯನ್ನ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡು, ನಿನಗೆ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಕಣ್ಮುಚ್ಚು ಅಂತಾನೆ. ಅಷ್ಟ್ರೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಚಂಪಕಲೀಲಾ ಅವಳ ಹತ್ರ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಸಖಿಗಳಲ್ಲಿ ಮರ್ಸಿ ಆಟ ಆಡೋದಿಕ್ಕೆ ಮಾಯವನ್ ಮಾಯಕ್ಕಣ್ಣನ್, ಮಾಯಕ್ಕೂತನ್, ಮಾಯಪಿರಾನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು. ಅಂತಹ ಮಾಯನಾದನವನು ಈಗ ಮಾಯ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಶೋದೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಹೇ ಸಖಿಯರೇ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಈ ದಾಮೋದರ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟು ಮಾಯಾವಿ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನ ಹೋಗಿ ನಾವು ಈ ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹೂಗಳಿಂದ ಏನೋ ಅವನನ್ನ ಅರ್ಚಿಸಿ ತೂಯೋಮಾಯಿ ಬಂದೋಂ ತೂಮಲರ್ ತೂವಿ ತೊಳೆದು ವಾಯಿನಾಲ್ ಪಾಡಿ ಮನತ್ತಿನಾಲ್ ಸಿಂದಿಕ್, ಬಾಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಮಾಮೃತವನ್ನ ಹಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಚಿಂತಿಸುವ. ವಾಯಿನಾಲ್ ಪಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಿಂದಿಕ್ಕ ಪೋಯ ಪಿಳೆಯುಂ ಪುಹುದರುವಾನಿಂದನುவும் ತೀನಿಲ್ ತೂಷಾಹುಂ. ಪೋಯ ಪಿಳೆಯುಂ ಹೋದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕರ್ಮಗಳು, ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕರ್ಮಗಳು, ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಕರ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ತೀನಿಲ್ ತೋಷ ಹುಂ ಶೆಪ್ಪಿಗೆ ಲೋರೆಂಬಾಬಾಯ್ ಅಗ್ನಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ 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 ಯಾವ ರೀತಿ ಚಿನ್ನ ಪುಟವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಅಪರಂಜಿಯಾಗಿ ಮೆರುಗುತ್ತೋ
ಆ ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಪರಂಜಿ ಎಂಬುವಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ನಂತರ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಬನ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಗೆಳತಿಯರ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ರು ಹೇಳಿ ಮೇಲೆ. ಭಗವಂತ ಕಟ್ಟ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ? ಮಥುರೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಮಾಡಿದ ಚೇಷ್ಟೆಗೆ ಅನುಭವವಾಗಿ ಯಶೋದೆ ಕಟ್ಟಿದ್ಲು. ಆ ಯಶೋದೆ ಕಟ್ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು? ಪರಮ ಉಪಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಆ ಮಾಯವನು ಈಗ ಮಾಯ ಆಗಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಮಾಯಿನಾಳ್ ಪಾಡಿ ಮನತ್ತಿನಾಳ್ ಚಿಂದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಪಾರಕಾಷ್ಠತೆಯ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ನಂತರ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಆತ್ಮಗಳಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲೇ ರಮಿಸಿ ಅವನ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ನಿರ್ಹೇತುಕವಾದಂತಹ ಪ್ರೇಮ, ಅವ್ಯಾಜ್ಯ ರೂಪವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ಅರ್ಚಾ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ, ನಿನ್ನೆ ಇಂದಿಗೂ, ನಾಳೆಗೆ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅವತಾರ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಥುರೆಯಲ್ಲಿ, ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ, ನಂದಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ನಿಧಿವನದಲ್ಲಿ, ಕಾಮ್ಯವನದಲ್ಲಿ, ಗೋವರ್ಧನದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ವನದಲ್ಲೂ ಅವನು ಇವತ್ತಿಗೂ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಮ್ಯವನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ನಿಧಿವನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ, ನಂದಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಗೋವರ್ಧನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ, ಉಲಕ ಬಂಧನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದಾನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ವಾ. ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ನಡ್ದಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸು ಸಂಕೋಚ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ, ಹೌದಾ ಅಂತ ಮಣ್ಣನ್ ಕಣ್ಣು ಗೊತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಂಗ್ ತಲೆಗಿಟ್ಕೋತೀವಿ. ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಉರುಳು ಬಿಡ್ತಾರ ಅವ್ರು. इधर तो कृष्ण का चरण पड़ा था, इधर तो पाव पड़ा है कृष्ण का, वो कृष्ण भगवान का धूली अभी तक है ಅಂತ ಉರುಂಡು ಪೊರುಂಡು ತೊರಂಡು ಅಪಡಿಯೇ ಮೈ ಗಾಡ್ ಉರುಳು ಸೇವೆನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅವ್ರು. ನಾವ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ, ಡಿಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ. ಯಾರೇನಾದ್ರು ನಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿ. ಅವ್ರು ನಗೋದ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಚರಣ ಧೂಳಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಬೀಳತ್ತಲ್ಲ ಸಾಕು. ಅಯ್ಯೋ ಅಭಿ तो कृष्ण नहीं है ना, बहुत युग का पहले कृष्णा था, कृष्ण का पदचरण पाद धूली इधर था, अभी नहीं है तो क्या हुआ? भगवान का भागवत महाशय इधर आकर उन लोगों का पाद धूली इधर बहकता है, इसलिए हम वो मिट्टी में ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಉರುಳು ಸೇವಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಗೋವರ್ಧನ ಪರಿಕ್ರಮ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇವತ್ತಿಗೂ ಆ ಮಥುರಾ ಪರಿಕ್ರಮ, ಆ ಗೋವರ್ಧನ ಪರಿಕ್ರಮ, ನಂದಗ್ರಾಮ ಪರಿಕ್ರಮ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಇರೋಷ್ಟು. ಅಜ್ಜಜ್ಜಿ ಹಣ್ಣು ಮುದುಕಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, 90 years ಅಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧನ ಪರಿಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಾನ್ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವರ್ಧನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಳಿಲಾಗೋ, ಒಂದು ಮಂಕಿ ಆಗೋ, ಒಂದು ಡಾಂಕಿ ಆಗೋ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹುಲ್ಲಾಗೋ, ಮೀನಾಗೋ, ನನಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನ ಕೊಡು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಕೇಳಿ 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 ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾರ್ತ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಷನ್. ನಮ್ ತರ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೈಲಿಗೆ ಶೌಚಗಳ ನಿಯಮ, ನಂತರ ಉತ್ಸವಾದಿಗಳು, ನಂತರ ಇದನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನೇ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಡ್ಬೇಕು, ಆತರ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮುಗ್ಧವಾದ ಭಕ್ತಿ. ಎಲ್ಲಾರು ಶ್ರೀಖಂಡ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ಅವನ ಬಾಯಿಗೆ ಮೆಚ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾರು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾರು ಹೋಗಿ ಕಟ್ಕೋತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾರು ಮೇರೆ ಕನ್ಹಯ್ಯ ಅಂತ ಮುತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲಾರು ಭಜನೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಕೈ ತಟ್ಕೊಂಡು ಕುಣ್ಕೊಂಡ್ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಜೈ ಜೈ, ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವರ್ಧನ್ ಜೈ ಜೈ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರು ಕುಣಿತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾರು ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಪಾರವಶ್ಯತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಆಯಾಮವೇ ಇದೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ. ನಮ್ ತರ ಅಯ್ಯೋ ಯಾರೇನಂತಾರೋ, ಯಾರ್ ನನ್ನ ನೋಡ್ನಕ್ತಾರೋ, ಯಾರ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹುಚ್ಚರು ಅನ್ಕೋತಾರೋ ಅಂತ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ನಾರ್ತ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್, their ಆಚರಣೆ is totally different. Just like how Andal has described here in Tirupavai in the same way. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ತಮ್ಮವರಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ ಇವ್ರುಗಳು ಅಂತ. ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಲಡ್ಡು ಗೋಪಾಲ್ ಅಂತ ಅವರು ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತರ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ.
ನೀವು పూజ సత్యనారాయణ పూజ ఇప్పుడు మీరంతా చేస్తారు ఇంట్లో. పోయి అది ముట్టుకుంటారా కలశాన్ని ಅಂತ? లేదు, దూరంగా పెట్టಿಸ್ತಾರು. ಒಂದ್ಸಲ ಕಳಶ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕಳಶನ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಫೋಟೋ ಮುಟ್ಟೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮಡಿ ಮೈಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಮನೆಗ್ ಬಂದವ್ರನ್ನ ಸೀದಾ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ದೇವ್ರ ಮನೆಗೆ? ಎಳ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಯಾವ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೋ, ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳೆದಿರ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ, ಶುಚಿಯಾಗಿರ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ, ಬೇಡ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಬಾಗ್ಲು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ? ಆತರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೇ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೂ ಭಕ್ತಿಗೇನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಆತರ ಮಾಡಿದ್ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಆತರ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಭಕ್ತಿ. ಆತರ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪ್ರದಾಯ ತೋರಿಸ್ದೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತಿ. ನಮ್ದೇನ್ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಭಕ್ತಿಲಿ ಎರಡು ಒಂದೇನೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಜಗನ್ನಾಥ ಅಂತ ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥನ ಅವ್ರು ಕಟ್ಕೋತಾರೆ, ನಾವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವನ್ ಭಗವಂತ, ದೂರದಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಮಂಗಳಾರತಿ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಬಂದಿರೋದು. ಕಾಶಿಲ್ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದೆ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹಟೋಜಿ ಅಂದ್ಲ ಅವಳು ಒಬ್ಳು ಬಂದ್ ನನ್ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ ಕಿತ್ ಹಾಕಿರ್ಲಿ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ, ಅವಳ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ. ಹಟೋ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಹಟೋ ಅಂತ ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ತಳ್ಳದ್ಲು. ಆಯ್ತಾ? ಅವ್ರಿಗೇನು ಅದೆಲ್ಲ ನಾಜೂಕು ನಯ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಲೇಬೇಡಿ. ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಥೋಡ ಹಟಿಯೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲು ಒಂದ್ ಇಟ್ಕೋತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೆತ್ತಗೆ ಎರಡನೇ ಕಾಲು ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ ಪಕ್ಕನೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವಳೇ ಮಲ್ಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ. ಆಯ್ತಾ? ಆ ಒಂದ್ ಕಾಲ್ ಬರಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ನಾವು. ಒಂದ್ ಕಾಲ್ ಬಿಡೋವಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಇವಳು ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಎರಡನೇ ಕಾಲು ಬಹುತ್ ಪೇನ್ ಹೇ, ಥೋಡಾ ಹಟಿಯೇ ಮೇ ರಕ್ತ ಅಂತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ ಹೆಂಗಸರು ಕೂತಿರೋದು? ನಡೀರಿ ಆ ಕಡೆ ಅಂತ ಅವಳೇ ಮಲಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ತನಗೇ ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹಂಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ರ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗಸರು ಕಾಲಿನ ಇಟ್ಕೊಳಲ್ಲ. ನಾವು ಇಟ್ಕೋತೀವಾ? ಅಯ್ಯ అదంతా వద్దు. ఎవరేం అనుకుంటారా? నా కష్టం అయితేనే పర్వాలేదు, నేను లెగ్గి కూర్చుంటాను. నాకేం స్పేస్ ఉందో అది చాలు నాకు. వాళ్ళు ఎవరో మాకు తెలీదు ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ದು ಸಂಕೋಚ ಬುದ್ಧಿ ಆತರ. ಅವ್ರದ್ದು ಆತರ ಇಲ್ಲ. ಭಗವದ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಹಂಗೇನೆ ಎಲ್ರು ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲನೇ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲು ಕೆನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ಮೂರ್ತಿನ ಮುಟ್ಟಕ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಸೌರಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೌ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲಿವಿಂಗ್. ನಾವ್ ಮೊನ್ನೆ ಹೋಗಿದಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ತಡೆದ್ರು ಕೆಲವ್ರು ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹೊಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬೈಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಅವ್ರು ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಬರೋರು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟೋದೇ ಪೂಜೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಾ? ಸ್ಪರ್ಶ ಪೂಜೆನೆ ವಿಠಲನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಯು ನೋ ದಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ, ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಅವನನ್ನ ಪಾಂಡುರಂಗಂ ಪರಿಶ್ವಜ್ಯ ಪೂಜನೀಯಂ ಕೃತಾಮಹ ಅಂತ ಶ್ಲೋಕನೇ ಇದೆ. ಅವನನ್ನ ಪರಿಶ್ವಜ್ಯ, ಕೈ ಅವನಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಕೈ, ಈ 2 ಬಾಹುಗಳಿಗೆ ನಮ್ ಕೈ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ ಅವನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಪ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು, ಅವನ್ ಕೆನ್ನೆಗ್ ನಾ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಅವನ್ ಮಿಠಾಯಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೂಜಾ ಆಫ್ ಪಾಂಡುರಂಗ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು, ಮುಟ್ಟದೇ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಈಗ ವಿಗ್ರಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಥಿಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಕ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರುಟೀನ್ ಆಗಿ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವ್ರವ್ರೇ ಇದ್ ಮಾಡೋದು ಆ ರೀತಿ. ನಮ್ ಜನ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಪಾದ ಒಂದು ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು, ತಲೆ ಹಿಡಿಯೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗೆ. ಪಾದವನ್ನ ಮುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರ? ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ವಿಠಲನ್ನೇ ದೋಚ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಆತರ ಅಲ್ವಾ? ವಿಠಲ ತುಂಬಾ ಕರುಣಾ. ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥನಿಗೆ ಚಪ್ಪನ್ ಭೋಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಜಗನ್ನಾಥನಿಗೆ ಚಪ್ಪನ್ ಭೋಗ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ. ಪ್ಲಸ್ ತಿನ್ಸೋದು ಹಿಂಗೆ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೂ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಮಡಿಕೆನ ಢಮಾರ್ 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 ಅಂತ ಒಡೆದ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ದೇವ್ರ ಮುಂದೆನೆ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ತಾಯಿ ಅವಸರವಾಗಿ ಕೆಲ್ಸವಾಗಿದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಬೇರೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೊಡೆದು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೋ, ಹೇ ಜಗನ್ನಾಥೋ, ಹೇ ಜಗ್ಗೋ, ಖಾಲೋ ಖಾಲೋ ಅಂತ
ಬಾಯಿ ಹಿಂಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾ, ಹಾ. ಮುಗ್ಧವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಕ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಮ ಈ ಕಾಡ್ ಜನ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಬಟ್ ಜಗನ್ನಾಥನ್ಗೆ ಅದು ಬೇಕು. ಈ ಲವ್ಸ್ ದಟ್ ಸರ್ ದಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ತಿಂದು ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಮ್ ವೇಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಅವ್ರ ಬಾಯಿ ಯಾವಾಗ ಹಿಂಗೆ ತುಂಬಿರ್ತೇವೋ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನ್ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಐ ವೆರಿ ಸ್ಕೇರ್ಡ್, ಎಲ್ಲಿ ಫೌಂಟನ್ ನನ್ ಮೇಲೆ ಹಾರುತ್ತೋ ಅಂತ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನೀನಾಗೆ ಇರು, ನಾನಾಗೆ ఇర్ತೀನಿ. వాళ్ళ నోట్లో ఉండేది మా పంచలో ఉంటుంది ఆమెటికి ಅಲ್ವಾ. ನಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ನಾರ್ತಕ್ ಹೋದ್ರು ಯಾರನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿ ತುಂಬಾ ಪಾನು ಪರಾಗು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಒಗ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆತೋ ರಾಮ ಪೂರಿ ಆದ್ರೆ ಜಗನ್ನಾಥಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ ಶೇಪೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಮ್ಮ? ದೇವ್ರು Mountain ಸ್ನಾನ. ಒಂದು ಸ್ವರೂಪನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ, the more you are into the mugdhatva, bhakti is more. There shouldn't be any shape or akara. There shouldn't be any proper rituals. There shouldn't be any kind of this is what you have to do, this is what you should not do. Bhagavanta ಆತರ ಅಲ್ಲ. You can do anything and everything with him. That is Bhagavanta. ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟೇ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಈಚ್ ನಮ್ ಈಗ ವಿವೇಕ್ ಸರ್ಗೆ ಅವ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಫಾರ್ ಮೀ ಮೈ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಈಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇಚರ್ we are more into ritualistics and rules and regulations. And why we believe in that? Because we are not much affected by Muslims. Muslims were always been attacked by North Indians more. ಈಗಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದೇ ಹೆಚ್ಚು ಅವರು. ಯು ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್, ಬಿಕಾಸ್ over generations of generations, like over a period of 5,000 years, those people, Mughals, have influenced them so much. And ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. Our South Indian is so rich in our way of rituals, in our way of Agama tradition, in our temple architecture, in our way of Utsavas. Why it is so rich? Because we are not so affected by these Muslims. Alva? Hangagi, that is the main drawback for all the North Zone people. Why they are still not ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾಗರಿಕತೆ ಅಲ್ವಾ, ಲಕ್ಷಣತೆ ಅನ್ನೋದು why it has not come to them? Because they are being affected by Mughals of those ruling kingdoms in North. South ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದಾಗಿ ಬದ್ರಿನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ದೇವ್ರು ಒಂಥರ ಮೂರ್ತಿ ಒಂಥರ ಅಷ್ಟು ಇದಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ನದಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ತಕುಂಡದಿಂದ ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರು. ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ತಪ್ತಕುಂಡ ಅದು ಅಲ್ವಾ, ಬಿಸಿಯಾಗಿರೋ ಸಲ್ಫರ್ ವಾಟರ್ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಕುಂಡ. ಅದರದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಗ್ರಹ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಏನೋ ಆಗಿತ್ತು, ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಲ್ವಾ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್, nothing can retain or remain so easily. See, first and foremost, North region have been affected by its natural calamities. ಈಗ ಕಾಶಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ they have got two type of codes. ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡೆ ಎರಡು ತರ ಇರುತ್ತೆ. ನಾರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ, ಇದು ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡು, ಭೋಜನಾದಿಗಳು ಬೇರೆ. ವಿಂಟರ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಭೋಜನಾದಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡು. ನಮ್ಗೆ ಆತರ ಏನಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೊಂದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡು ಅಲ್ವಾ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭೋಜನಗಳಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಬಸ್ಸಾರು, ಅದೇ ಮುದ್ದೆ, ಅದೇ ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಅದೇ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತು, ಅದೇ ಹುಳಿಯನ್ನ. ಕದಾ ಒಪ್ಕೊಂತಾರಾ? ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ, ವಿಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇದೆಯಾ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿಮಿಟೀಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸಮ್ಮರ್ అంటే ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 35 ಡಿಗ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ದೇ ಸಿ ಅಪ್ ಟು 50 degrees. ವಿಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು ಮೈನಸ್. ಆರ್ ವಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ ಹಿಯರ್? ಮೇ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 19 degree. ಆ ತರದ ವೆದರ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಈ ತರ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ,
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿನೂ ಇವತ್ತಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಚೂರು ಕಲ್ಚರ್ ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಅಸ್ ಅಲ್ವಾ. ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ Mama, I ರೂಟೆಡ್ think ಸೋ ಮಚ್. is it? I think it's also because of Sri Vaishnava Sampradaya in the south, and there are which is agamic mostly. ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳೆಲ್ಲ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಉಳ್ಸ್ಕೊಳ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಇದು Always north zone is wider, south zone is very narrow. ಓಕೆ. ಈಗ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು, ಮಧ್ವಪತಿಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾಮಾನುಜರು ಅವ್ರು ಹಾಕೊಟ್ಟಂತಹ ತತ್ವದಲ್ಲೇ ನಾವು ನಡೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಹ್ಯೂಜ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆಚಾರ್ಯಸ್. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು, ದೆನ್ ಜಯದೇವ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಜನ ನಾಮದೇವ ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯನು ನಾರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್. ಆಮೇಲೆ ನೀಲಕಂಠವರ್ಣಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ದೇ ಆಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ವೈಷ್ಣವ ಬೆಲ್ಟ್. Their region, their way of visualizing the world, their way of understanding the Lord is totally in a huge way, in a wider way. Namdu narrowistic way. Hangagi alli you can't expect the way how we do the puja here. It's totally different. So that's why it's not codified to restore temples. ಇವಾಗ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಅವೆಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು ಅಂತಾರೆ, ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಅಂತಾರೆ. ಓ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಕ್ಯೂ ಕರ್ನಾ ಹೈ ಅಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಅನ್ನದಾನ ಪ್ರಸಾದ ಆತರ ಇದೇ ಇಲ್ಲ, ರಿಚುವಲ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್. ಭಗವಂತನೇ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ಮೋರಿಗೆ ಬಿಸಾಕೋರು ಮುಸ್ಲಿಮರು, ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಬಿಸಾಕೋರು, ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಟೈಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮೆಟ್ಲು ಕಟ್ಟೋವಾಗ ಆ ಮೆಟ್ಲುಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಳಿಯಕ್ಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಅಷ್ಟೇ. They had created even a slipper, ಚಪ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೇಕಾದಷ್ಟ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರಲ್ಲ, ರಕ್ತ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಉಳಿದಿರೋದು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ಲೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಅಭಿ ಭಿ ಹಮರ ಸನಾತನಿ ಲೋಕ್ ಕೋನ್ ಹೇ? ಆರ್ಯಾವರ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಂತಹ ದಿಸ್ ಆರ್ಯನ್ ಪೀಪಲ್ who come from the banks of the Himalayan region. All the Uttaranchal, Uttarakhand people, they give more importance to bathing, river snana, nadi snana, alba snan karna hai. ಬದ್ರಿ ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂಗಡಿ, ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇವನ್ ಇನ್ ಗುಜರಾತ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ್ವಾರಕಾ, ಪಂಚದ್ವಾರಕಾ, then Mathura, Gwalior, Jaipur, nowhere you find. But Muslims are more. In spite of that, you don't find non-veg hotels there much. It is there. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ ಖಟ್ಟರ್ ಹಿಂದೂ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ತುಂಬಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇ ವಿಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಫೈ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ ಹಿಂದೂ ಬಿಲೋವರ್, ಅಂದ್ರೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮನ ಬಿಲೋವರ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದೇ, ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೇನು ನೋಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಮುಗ್ಧವಾದ ಭಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಫೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಭಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರೂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಭಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ವೆರಿ ರಾ ಆಫ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಭಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಕೋಮಲವಾದ ವೆರಿ ಪ್ರೊಫೌಂಡ್ ಭಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಭಕ್ತಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಭಕ್ತಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನೇ ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾಮಿ ಚಪ್ತಾರ ಮಾಯನೈ. మాయనై మాయనై నిర్మలా ఏమి చెప్తా ఉన్నారు? ఏమంటి వద్దు అన్నారా? ఎవరు సార్? నిర్మలా అంటే ఏమో చెప్పారు, ఏమో చెప్పారు. అన్మ్యూట్ చేసుకోమన్నాను, కస్తూరిని అన్మ్యూట్ చేసుకున్నాను. ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ವಿಜಯಶ್ರೀ ಮಾಮಿ? ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾಮಿ ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಯ್ತು, ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲಿ.
నెక్స్ట్ క్లాసిక్ మాయనై 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 మన్ను మన్ను మన్నున సార్ ಅದು మన్ను ఎనీథింగ్ యూ క్యాన్ సే. మన్ను అనేది ఇది. మన్నునే చెప్పండి, నో ప్రాబ్లం. మాయనై మన్ను మాయనై మన్ను మాయనై మన్ను వడమదురై మైందనై వడమదురై మైందనై వడమదురై మైందనై. ఇక్కడ వడమదురై అనేది తెన్మదురై అని చెప్పిస్తే అది ఇక్కడ మా తమిళనాడు క్షేత్రం ఉంది కదా, మదురై సిటీ, అదైపోతుంది. ఎవరు మీరు చెప్పరు తెన్మదురై అని, మీ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ కి నేను ఇస్తా ఉండాను అంతే. తెన్మదుರೈ అనేది ಇದನ್ನ, ಅದು ವಡಮದುರೈ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆ, ವಡ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್, ತೆನ್ ಅಂದ್ರೆ సౌత్. దానికి దీన్ని తెన్మదురై, దాన్ని వడమదురై అని చెప్పేది. ఇప్పుడు మీరంతా పోయి తెన్మదురై అని చెప్పరు, మీ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఇస్తా ఉండాను. ఓకే, తెలియాల మీకు. మాయనై మన్ను వడమదురై మైందనై. మాయనై మన్ను వడమదురై మైందనై మాయనై మన్ను వడమదురై మైందనై. தூய பெருநீர் தூய பெருநீர் தூய பெருநீர். யமுனை யமுனை யமுனை. துறைவனை துறைவனை துறைவனை. மாயனை மன்னு வடமதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனை 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 துறைவனை. ತುರೈನ ಸರ್ ಅದು ತುರೈ. తురైవనై తురైవనై. తురై అంటే ఇది యమునయ నదిಯ దడ, బ్యాంక్ ఆఫ్ రివర్ యమునా అంతివల్వా, దడము. తెలుగులో దడానికి ఏం చెప్తారో నాకు తెలీదు. ఒడ్డు అంటారు, ఒడ్డు. యమునా తీరం, యమునా తీరం, యమునా ఒడ్డు అని కూడా అంటారు. తురైవనై చెప్పండా. மாயனை மன்னு வடமதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை. மாயனை மன்னு வடமதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை. ஆயர் குலத்தினில் ஆயர் குலத்தினில் ஆயர் குலத்தினில். ఆ అంటే ఆవు, ఆవాలు, గోమాత. ఆ అంటే ఆవులు అని చెప్తారు కదా మీరు, అదే గోమాత, హసు. ఆవాలు కాదు సార్, ఆవాలంటే మస్టర్డ్ సీడ్స్. ఆవులు ఆవాలు మస్టర్డ్ సీడ్స్. అవును సార్. ఆవులు అంటే గోవులు. ఓకే, ఆవులు. ఆవులకి ఆ అనే అక్షరము తెలుగులో ప్రయోగిస్తారు కదా, అటులనే తమిళ్లో చూస్తే ఆ అనే శబ్దము అదే గోమాతకే ప్రయోగం పడుతుంది. మరి కన్నడలో ఆ అనే శబ్దము గోమాతకి లేదు. ಕರೆಕ್ಟ್, ಆಕಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಆಡ್ ಭಾಷೆ ನಾವು ಆಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತೀವಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಹಸುವು ಅಂತೀರ ಸರ್. ಹಸುವು ಹಸು ಹಸು ಹಸುವು ಅಲ್ಲ, ಹಸುವು ಅಂದ್ರೆ ಹಸು ಅಂದ್ರೆ ಗೋವುಗಳು, ಹಸುಗಳು ಪ್ಲೂರಲ್, ಹಸು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ఓకే, ఆకులు అంತಾను కరితీవి. కరెక్ట్, ఆకులు. ఆ అనే శబ్దము గోమాత సూచకమైన దానికి ఆయర్ అనేది గోకులవాసిలో లేకపోతే గోపాలకులో కులములో పుట్టినవాడు. ఆయర్ కులత్తినిల్.
ஆயர் குலத்தினில் ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் மணி விளக்கை தோன்றும் அணிவிளக்கை தோன்றும் அணிவிளக்கை తోండ్రుం అణి విళక్కై కరెక్ట్ గానే ఉంది పదప్రయోగము. తోండ్రుం అణి విళక్కై தோன்றும் அணிவிளக்கை தோன்றும் சார் அணிவிளக்கை தோன்றும் மணி விளக்கை ಅಂತ இருக்கு. அணி அணி மணி விளக்கை ఉండండి కరెక్ట్. தோன்றும் மணி விளக்கைன்னு இருக்கு. సార్ సపరేట్ చేసి చెప్తే అని చెప్పాలి సార్, మనం కంటిన్యూస్ గా చెప్పట్లయితే మనీ చెప్పాలి కదా సార్. కరెక్ట్, ఇదే సమాధానం. అనురాధ ఆంటీ చెప్పిందే సమాధానము నిర్మల ఆంటీ క్వశ్చన్ కి. తోండ్రు మణి విళక్కై లేకపోతే తోండ్రు అణి విళక్కై. మధ్యలో కామా పెడితే ఆ కామా పెట్టకుండా కంటిన్యూస్ గా చెప్తే ఓకే. రెండు టైప్ గాను చెప్తాను చూడండి, వినండి. ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் அணி விளக்கை ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் అణి విளக்கై. ఎనీథింగ్ కెన్ బి సెడ్. ఓకే, చెప్పండి ఏం చెప్తారు చెప్తాండా కస్తూరి మామి. ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் அணிவிளக்கை ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் அணிவிளக்கை. కొంతమంది తోండ్రుం చెప్పి మణి విళక్కయ్యే చెప్తారు, అది కూడా ఉంది ప్రయోగంలో. అణి అని చెప్పరు, మణినే చెప్తారు, అది కూడా తప్పులేదు. ఇప్పుడు ఆయర్ కులత్తినిల్ తోండ్రుం అక్కడ మకారం వేసి మణి విళక్కై అని కూడా చెప్పేవాడికి ఉంది. ఒక్కొక్క బుక్ లో అది కూడా రాసింటారు చూడండి. ఐ థింక్ నిర్మల ఆంటీ బుక్ లో ఆ ప్రయోగం ఉంది అన్నమాట. ఐ థింక్ షీ ఈస్ ఎన్ఫసిసింగ్ ఆన్ దట్. కరెక్టా నిర్మల ఆంటీ? తోండ్రు సున్నా ఉంది, మళ్ళీ మణి విళక్కై అని. సరి, అణి ప్రయోగమే వద్దు కస్తూరి మామి. తోండ్రుం చెప్పి మకారంతోనే ఆరంభించండి. గో విత్ దట్ ఓన్లీ. బట్ అణి విళక్కై అని చెప్పదు కూడా, అది అర్థం చేంజ్ అయ్యలేదు, కరెక్ట్ గానే ఉంటుంది. దానికి నేను చెప్పింది పదప్రయోగం కరెక్ట్ గా ఉంది. ఎనీథింగ్ యూ కెన్ సే. కలిపి చెప్తే మీరు చెప్పినట్టు తోండ్రుం మణి విళక్కై, సపరేట్ చేస్తే అణి విళక్కై వస్తుందేమో. మరి ఇప్పుడు కలిపి చెప్పినా మణినే చెప్పండి, ఏం పర్వాలేదు. ఎందుకంటే మీ బుక్ లో ఏముందో అదే చెప్పాలి మీరు. ఓకే. ఆయర్ కులత్తినిల్ తోండ్రుం మణి విళక్కై ஆயிர் குலத்தினில் தோன்றும் அணிவிளக்கை ஆயிர் ஆயிர் குலத்தினில் தோன்றும் மணிவிளக்கை ஆயிர் குலத்தினில் தோன்றும் மணிவிளக்கை. ఆయర్ కాదు, ఆయర్. ஆயர் ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் மணிவிளக்கை ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் மணிவிளக்கை. தாயை குடல் தாயை குடல் தாயை குடல் விளக்கம் 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 செய்த தாமோதரனே செய்த தாமோதரனை செய்த தாமோதரனை. மாயனை மன்ன வடமதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனை துறைமனை ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் மணி விளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனே. மாயனை மன்னு வடமதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை ஆயிர் குலத்தனில் தோன்றும் மணிவிளக்கை தாயை கூடல் விளக்கம் செய்து தாமோதரனை. மாயனை மன்னு வடமதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை ஆயர் குலத்தனில் தோன்றும் மணிவிளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்து தாமோதரனை. செய்து కాదు, செய்த. தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை. தூயோமாய் தூயோமாய் தூயோமாய்
వందనాం వందునాం వందునాం తూమలర్ 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 தூவி 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 தொழுது ತೊಳೆದು ತೊಳೆದು ತೂಯೋಮಾಯ್ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ನಾನವನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಪವಿತ್ರರಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ತೂಮಲರ್ ತೂಮಲರ್ ಒಳ್ಳೆ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಏನೋ ಹೂಗಳನ್ನ ತೂವಿ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಅರ್ಚಿಸಿ ತೊಳೆದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ತೂಯೋಮಾಯ್ ವಂದನಾಂ ತೂಮಲರ್ ತೂವಿ ತೊಳೆದು தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவி தொಳೆದು தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவி தொಳೆದು தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவி தொழுது தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவி தொಳೆದು தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவி தொಳೆದು ವಾಯಿನಾಲ್ ಪಾಡಿ ಬಾಯಿಂದ ಹಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿನಾಲ್ ಚಿಂದಿಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವು ಅವನನ್ನೇ ಚಿಂತಿಸುತ್ತೇವೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ವಾಯಿನಾಲ್ ಪಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿನಾಲ್ ಚಿಂದಿಕ್ಕ வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க வாயினால் பாಡಿ ಮನತ್ತಿನಾಲ್ ಸಿಂಧಿಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧರಾಗಿ ಬಂದು ನಾವು ಶುದ್ಧವಾದ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಅರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಜ. ಅದೇನು ಅಶುದ್ಧ పుష్ప ಅಂತ ಒಂದಿದ್ಯా? స్నానం చేసి భగవంతుడిని పుష్పముతో నేను అర్చనం చేస్తాను అనేది ఒక మాట. స్నానం చేసి శుద్ధమాగా నేను శుద్ధ పుష్పముతో అర్చనం చేస్తాను అంటే అశుద్ధ పుష్పాలు అనేది ఒకటి ఉందా అని క్వశ్చన్ మార్క్ వస్తుంది అక్కడ. దానికి అర్థము ఇప్పుడు మామూలుగా మనం ఏం అడుగుతామంటే మంచినీళ్ళు తెచ్చిస్తావా అంటారు. మంచినీళ్ళు కాకుండా చెడ్డ నీళ్ళ తెస్తారు. అది అలవాటు అది చెప్పడం. మంచినీళ్లు కాకుండా చెడ్డ నీళ్ళు ఎవరు తీసుకొని రారు. మంచినీళ్ళు అనేది ఏ అర్థముతో? ఫ్రెష్ గా ఉండే వాటర్ సార్. శుద్ధం అది కాదు అడిగేది, ఏ భావంతో అట్లనేది మనము అడుగుతున్నారు. నీళ్ళు ఇస్తే మంచి నీళ్ళే ఇస్తారు, అది తెలుసు. శుద్ధమైన నీళ్ళే ఇస్తారు. ఇచ్చే వాళ్ళకి ఆ పరిశుద్ధత ఉందా? చూడండి, ఆ భాషలోనే అమ్మ నీళ్ళు ఇచ్చేటప్పుడు నేను అడిగాను నువ్వు ఇస్తాను అనేది కాదు. వాళ్ళు తాగాల, ಆಸೆతో తాಗಾಲ. ಕೆಲವರು ಪ್ರಸಾದವನ್ನೇ ಹಾಕಿದ್ರು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ನೀರ್ ಕೊಟ್ರೇನೆ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬುತ್ತೆ. ಏನ್ భావం నిర్మలాంటి చెప్పినదే తానే. ఏ భావతో ఇస్తారు అనేది మాట. దానికే మంచి నీళ్ళు. నువ్వు మంచిగా నీళ్ళు ఇవ్వు అంటే నేను చెడివాన్నా అని అడుగుతారు. మంచి నీళ్ళు ఇవ్వు అంటే చెడి నీళ్ళు ఇయ్యలేదు అని చెప్పరు. వాళ్ళు మంచిగా నీళ్ళు ఇస్తారు అల్వా. ರಾಗಿಯ ತಂದೀರಾ, ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿಯ ತಂದೀರಾ, యోగ్యరాగి తందీరా, భోగ్యరాగి తందీరా. భోగమైన రాగి కాదు, యోగమైన రాగి కాదు. రాగి ఏం యోగం చేసింది? రాగి ఏం భోగం చేస్తుంది? మీరు యోగ్యరాగి, మీరు భోగ్యరాగి అల్వా. ಅನ್ನದಾನವ ಮಾಡುವರಾಗಿ ಅನ್ನ ಛತ್ರವನಿಟ್ಟವರಾಗಿ ಅನ್ಯವಾರ್ತೆಯ ಬಿಟ್ಟವರಾಗಿ ಅನುದಿನ ಭಜನೆಯ ಮಾಡುವರಾಗಿ. ರಾಗಿ ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಅನ್ಯವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ರಾಗಿ మాట్లాడుతుందా? రాగి ధాన్యమో భజనం చేస్తుందా? భజనే ಮಾಡುವ రాగి. 10 మీనింగు మీరు భజనం చేయాలా, మీరు అన్యవార్తని మానేయాలా.
అటులని నేచర్ ఉంటే రాండా నాకి భిక్షೆ రాగియ తందీరా భిక్షకే రాగియ తందీరా. ఏమై రావాలా మీరు? రాగి కాదు, మీరేమై రావాలా? యోగ్యరాగి భోగ్యరాగి ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ನೀವು. ಈ ಹಾಡನ್ನ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಪುರಂದರದಾಸರಿಗೆ ರಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. చడిన వాళ్ళు మంచిగా మనసు మార్చుకొని పురందరదాసులకి భిక్ష పెట్టాలా, దానికోసం నేను మంచిగా అయిపోవాలా, అటువంటి మార్పాడు, అటువంటి ఒక చేంజ్ వాళ్ళు ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಭಿಕ್ಷಾ ಟು ಪುರಂದರದಾಸ. ಹಿಸ್ಟರಿಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ, ಪುರಂದರದಾಸರಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ తూమలర్ శుద్ధవాద పుష్పಗಳು అనేది శుద్ధమైన మీ ఆత్మభావం. ఎటుల నిర్మల ఆంటీ చెప్పారో, చడి నీళ్లు కాదు మంచి నీళ్లే అందరు ఇచ్చేది. మంచిగా ఉండే మనసుతో నీళ్లు ఇవ్వాల. అటువంటి మంచి భక్తితో, చెడి భక్తి అనేది లేదు, చెడి పుష్పము అనేది లేదు. మీలో కల్మషము లేకుండా పుష్పము మీరు భగవంతుడికి వేయాల. தூமலர் தூவி தொழுது வாயினால் பாடி மனித்தினால் சிந்திக்க. கஸ்தூரி மாமி போய பிழையும் பிழையಮ್ಮ ಸರ್ ಅದು? போய பிழையும் ಹೋದ ಜನ್ಮದ ಪಾಪಗಳು. போய பிழையும் போய பிழையும் போய பிழையும் போய பிழையும் போய பிழையும் போய பிழையும் புகுதருவா நின்றனவும் புகுதருவா நின்றனவும் புகுதருவா நின்றனவும் தீயினில் தீயினில் தீயிನಿಲ್ போಯ பிழைಯಂ ಹೋದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳು. ಪುಹುದರುವ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗದೆ ಇರೋ ತರ ನಿಂದ್ರನವು ಎಲ್ಲ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತು, ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತು. ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮ, ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ, ಆಗಾಮಿ ಕರ್ಮ, ಈ ಕರ್ಮ ತ್ರಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗದೆ ಇರೋ ತರ ಕವಾಟವಾಗಿ ನಿಲ್ತು. ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿರುವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೀನಿಲ್ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ, ತೀವ್ ಅಂತೀವಲ್ವಾ, ತೀ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ತಮಿಳಲ್ಲಿ, ತೀ ತೀ ಶಕ್ತಿ, ತೀವ್ ತೀ ತಮಿಳ್ ತೀಯನ್ನ ಅಗ್ನಿ ಆಯ್ತಾ. ತೀನಿಲ್ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತೂಷಾಹುಂ ಧೂಳಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಧೂಳಾಗೋದು ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಭಸ್ಮವಾಗಿರುವ ಇದು ಧೂಮಮು ಕದಾ. ಭಸ್ಮಿ ಪಟಲಂಗ ಅಯ್ಯೇ ಬೂದಿ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಪಟಾಪಂಚವಾಗಿ ಬೂದಿಯಾಗೋಗುತ್ತೆ. ತೀನಿಲ್ ತೂಷಾಹುಂ ಶೆಪ್ಪೇಲೋರ್ ಎಂಬಾವಾಯ್. ತೀನಿಲ್ ತೂಷಾಹುಂ தீயினில் தூஷாங்கும் தீயினில் தூஷாங்கும் ತೂಷಾಂಗುಂ ಕಾದದು, ತೂಷಾಹುಂ. ತೂಷಾಹುಮ ಸರ್? ತೂಷಾಹುಂ தீயினில் தூஷாகும் தீயினில் தூஷாகும் தீயினில் தூஷாகும் செப்பேலோர் எம்பாவாய் செப்பேலோர் எம்பாவாய் செப்பೇಲೋರ್ ಎಂಪಾವಾಯ್. ಯಾವಾಗ ಭಗವನ್ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಏಮಂಟಿ చెప్పు ಸರ್, చెప్పు ఏలోర్ ఎంబావాయ్ ಅಂತ ಇದೆ. ಶೆಪ್ಪು ಏಲೋರ್ ಎಂಬಾವಾಯ್ ಕಲ್ಪಿತೆ ಶೆಪ್ಪೇಲೋರ್ ಎಂಬಾವಾಯ್ ಕಲ್ಪಿತೆ ಶೆಪ್ಪು ಏಲೋರ್ ಎಂಬಾವಾಯ್. ಶೆಪ್ಪು ನುಡಿ ಭಗವನ್ ಚಪ್ಪು, భగవన్ నామస్మరణాన్ని చెప్పితే చెప్పు, షెప్పు షెప్పు చెప్పు రెండు ఒకటే. ఓకే, చెప్పితే ఏమైతుంది? అటువంటి అగ్ని కాబోయే కర్మాలు, ఇప్పుడు వరకు చేసిండే కర్మాలు ఒకేసారి అన్ని భస్మం చేస్తాయి. ఓకే, ಎಲ್ಲಾ ಬೆಂಕಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ?
ಇರುವ ವಸ್ತುವನ್ನ ಸುಟ್ಟಾಕುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಸೇರುವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು పరమాత్మన నామస్మరణೆ ಅನ್ನೋ ಬೆಂಕಿ ಸುಟ್ಟಾಕುತ್ತೆ కదా. అగ్నికి ఏది గుణము? అన్ని దహించే గుణము కదా. అన్ని విషయాలు దహించే గుణము. మరి ఏది ఉందో అది దహించే గుణము, ఏది లేదో వచ్చే విషయాన్ని దహిస్తుందా? ఏది ఇప్పుడు విషయాలు ఉందో అది దహిస్తుంది. ఈ ಒಂದು పేపర్ ನಾನು ಸುಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ పేపర్ ఉంది, దానికి దహిస్తుంది. కాకుండా ఉండే పేపర్ ని ఫ్యూచర్ లో దహిస్తాను అంటాడా అగ్ని? లేదు. హోమం చేస్తే ఆవిర్భావం ఉంది, దహిస్తుంది. కాబోయే హోమానికి ఇప్పుడే దహిస్తుందా? లేదు. మరి భగవంతుడిని నామస్మరణ అనే అగ్ని కాబోయే కర్మాలని దహిస్తుంది. వెనకలో చేసిన కర్మాలు, ముందు చేయబోయే కర్మాలు అన్ని దహిసి వేస్తుంది అన్నమాట. మాయనై మన్నవడ మధురై మైందనై தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை குலத்தினில் தோன்றும் மணி விளக்கை தாயை உடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனே தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவித் தொழுது வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க போய பிழையும் புகுதருவான் நின்றனவும் தீயினில் தூஷாகும் செப்பேலோரெம்பாவாய். மாயனை மன்னுவடு மதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் மணி விளக்கை தாயை குடல் விளக்கும் செய்து தாமோதரனை தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவி தொழுது வாயினால் பாடி மனத்தினால் மனத்தினால் சிந்திக்க போய் பிழையும் புகதருவான் நின்றனவும் தீயினல் துஷாகும் செப்பேலோ தூஷாகும் தூ தீர்க்க தீயினில் தூஷாகும் செப்பேலோர் எம்பாவாய். மாயினை மன்னுவட மதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை ஆயிர் குலத்தினில் தோன்றும் மணி விளக்கை தாயை ஆயர் காது ஆயர். மாயனை மன்னுவடு மதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் மணி விளக்கை தாயை குடல் விளக்கும் செய்து தாமோதரனை தூயோமாய் செய்து ఏమిటికి చౌకాసి షైదా కరెక్ట్ గా చెప్పండా. தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவி தொழுது வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க போய் பிழையும் புகதுருவான் போய பிழையும் புகதுருவான் நின்றனவும் தீயினல் தூஷாகும் செப்பேலோர் எம்பாவாய். மாயனை மன்னு வடமதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் மணி விளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனே தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவித் தொழுது வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க போய பிழையும் புகுதருவான் நின்றனவும் தீயினில் தூஷாகும் செப்பேலோரெம்பாவாய். చెప్పండా. மாயனை மன்னு வட மதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் மணி விளக்கை
தாயை குடல் விளக்கும் செய்த தாமோதரனை தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவி தொழுதோ வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க போய் பிழையும் புகதருவான் పోయా పోయ కాదు పోయా పోనా ఓకే పోన సార్ జన్మముల అని చెప్తారు కదా పోనా పోత జన్మದಲ್ಲಿ ಹೋದ గత వైభవమున గతమున ఆ గతాన్ని గురించేది పోయా దానికి అది కరెక్ట్ చెప్పండి வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க போய பிழையும் புகதுருவான் நின்றனவும் தீயினல் துஷாகும் செப்பேலோர் எம்பாவாய் மாயினை மண்ணு வடுமதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை ஆயர் குலத்து நீள் தோன்றும் மணி விளக்கை தாயை குடல் விளக்கும் செய்த தாமோதரனை தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவி தொழுதோ வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க போய பிழையும் புகதுருவான் நின்றனவும் தீயினில் துஷாகம் செப்பேலோர் எம்பாவாய் తీయనిల్ తూషాహుం చెప్పేలోరెంబావాయ్ ఫర్మ్గా చెప్పండి தீயினில் தூஷாகும் செப்பேலோர் எம்பாவாய் தீயினில் தூஷாகம் చెప్పేలోర్ ఎంపావాయ్ నేటికి ఈనాటికి మాకి పంచస్వరూపాలని పంచ ప్రకరణతో ఈ పంచ ఏది పాశురాలతో ಏಮಿ ಪಂಚಸ್ವರೂಪము అంటే ಏಮಿ 5 ಸ್ವರೂಪಗಳು ಭಗವಂತಂದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ 5 ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ನಾವು ನೆನಿಬೇಕು ಪರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವ್ಯೂಹ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವಿಭವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಚ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಟರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಆಂಡಾಳ್ ಸಿ every 5 pashurams has got one set of gist meaning. ఇప్పుడు 5 పాశురాలు మీరు నేర్చుకుంటారు కదా ఆయా పాశురానికి ఆయా అర్థాలు చూశారు అదే కాదు ముఖ్యంగా మొత్తగా ఆ 5 పాశురాలు ఒక్క సందేశము మాకు ఇస్తుంది అది చాలా ముఖ్యము ఇప్పుడు ఆ పాశురాలతో ఏమి సందేశాలు ఇచ్చింది భగవంతుడిని పూర్ణ స్వరూపము ఏమేమి మీరు తెలుసుకుంಟ್ರಿ ಕಣ್ಣು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕ ಬರೀ ಮೂಗು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕ ಬರೀ ಬಾಯಿ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕ ಬರೀ ಕಾಲ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕ ಬರೀ ಕೈ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕ సర్వావయవ అంగాలు కనిపించాలా అప్పుడు పూర్ణంగా ఒక వ్యక్తి కనిపిస్తాడు అన్నమాట అల్వా ಸರ್ವಾವಯವಗಳು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಬ್ರು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕ ಆ ತರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಂಚಸ್ವರೂಪವೇ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಓಕೆ ಪರ ಪೂರ್ಣ ಇಲ್ಲ ವ್ಯೂಹ ಬರೀ ಪೂರ್ಣ ಇಲ್ಲ ವಿಭವ ಪೂರ್ಣ ಇಲ್ಲ 3 ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್ 2 ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಪೂರ್ಣ 3 ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಪೂರ್ಣ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು అపూర్ణ 5 స్వరూపాలు ఇటువంటి స్వరూపాలతో భగవంతుడిని దర్శించాలా పాడాలా స్మరించాలా భక్తి చేయాలా అని పంచస్వరూప లక్షణాలు మాకి మొదటి 5 పాశురాలతో మాకి టీచింగ్ లాగా చేశారు ఆండాళమ్మ వారు నెక్స్ట్ 10 పాశురాలు ఉంది ఆ 10 పాశురాలతో దట్ మీన్స్ ఫ్రమ్ 6th పాశురం టిల్ 15th పాశురం మా పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు పంచ కర్మేంద్రియాలు 10 ఇంద్రియాలను లే మేలే come on get up how long you're sleeping don't sleep like this ಕಿವಿ ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಬಾಯಿ ಚರ್ಮ ಸ್ಪರ್ಶತ್ವ ರಸನತ್ವ ಗಂಧತ್ವ ದೃಷ್ಟತ್ವ ಶಬ್ದತ್ವ ಈ 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಏಳಿಸ್ತಾಳೆ ಒಬ್ಳೊಬ್ಳು ಒಂದೊಂದು ಸಖಿ ಒಬ್ಳನ್ನ ಮಗು ಏಳು ಅಂತ ಮುದ್ದಾಗಿ ಏಳಿಸ್ತಾಳೆ ಇನ್ನೊಬ್ಳನ್ನ ಏಳೆ ಮೇಲೆ ಸಾಕು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಮಲಗಿರೋ ನೀಗೆ ಹೊಡಿತೀನಿ ನೋಡು ಏಳ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಗದರಿಸಿ ಏಳಿಸ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಗದರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏಳಿಸ್ತಾಳೆ
ಇನ್ನೊಬ್ಳನ್ನ ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗ್ ಮಲಗಿದ್ದೀಯಾ, ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೂ ಮಲಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನೋಡು ಪರಮಾತ್ಮ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಮಾನ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಳನ್ನ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಅಂತ ಕಾಯಿಸ್ತೀಯಾ, ಅವನೇನು ಅಲ್ಪದವನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ, ಲೋಕವನ್ನೇ ಆಳುವವನು, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಬಾಗ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ನಿಂಗೇನಾದ್ರೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ, ಏಳ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ತಾಳೆ. ಈ ತರ ಪರಿಪರಿ ವಿಧಮುಗ పరమ సగేడిని పాదము అన్నమయ్య చెప్పారు కదా. పరిపరి విధముగా ఎవరు ఏ విధముతో నీతో భక్తి చేసినా ఆ విధముతో నువ్వు వాళ్ళకి ఆ రూపము ఇచ్చేవాడువు అయినావు. సో 10 విధముగా 10 ఇంద్రియాల్ని లేపపోయే పాశురాలే నెక్స్ట్ క్లాస్ నుండి మీరు నేర్చుకునే పాశురాలు. మీలో ఉన్న ఆ ಪರಮಾತ್ಮುಡಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಿ మీరు ಲೇಪ್ತಾರು. ನಿಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ 10 ಫ್ಲೇವರ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ మీరు లేపుతారు. ನೀವು ಸುಪ್ರಭಾತ ಹಾಡಿ ఎచ్చరిస్తారా. ఇది 5 అర్థమైందా? ఏమి డౌట్ ఉంటేను ఇంకొక ఎక్స్ట్రా క్లాస్ తీసుకొని అయినా ఇది 5 క్లియర్ అయిపోవాలా ముందు. తర్వాతే వచ్చే 5 5 డివిజన్. ఓకే, ఎవ్రీ 5 has got gist of meaning. Every 5 has got its own meaning internally. దానికి ఇది ఉపనిషత్తు అని చెప్పేది. ఓకే, ఇది అర్థమైందా? సార్ 16th 17th వెన్ పొంగల్ అంటే దెన్ 18th 19th 20th సార్. మీ అర్థం అంతా ముఖ్యమే మాకు లేదు. ఏ దానికి ఏ నాడికి ఏ పొంగల్ ముందు అది చెప్పండా, చెప్పు తీరాల. చెప్తున్నాం సార్, అర్థం అయ్యింది, ఇది చెప్పండి సార్. నిర్మలాంటి సీరియస్ గా చూస్తా ఉన్నారు. సీరియస్ గా అర్థాలు మేమంతా డిస్కస్ చేస్తా ఉంటే ఈమెకి పొంగల్ గమనమా అని. So 20th December ಇವತ್ತಿನ ಪಾಶುರ. Today what I have taught you is 20th December. December 17th వరకు రెండు చెప్పినారు సార్ వెన్ పొంగల్ అని. 18th ఏం సార్? 18th వెన్ పొంగలే, 20th వెన్ పొంగలే, మధ్యలో 19th వెన్ పొంగలే చెప్తాను. ఆనాడు వచ్చేటప్పుడు చెప్తాను. ఏమి ఇది హోటల్ కి పుస్తకమంటారు సార్, మేము రాసుకుంటా ఉన్నాము. ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಡಿಫರ್ ಆಗೋದು ಅನುರಾಧ ಆಂಟಿ? 2nd Jan, that is 18th ಪಾಶುರಂ is ಉಳುಂದೋಗರೆ, ಉಳುಂದು ಓಹರೆ. 18th పాశురం వస్తుంది చూడండా. ఉందు మదహళత్తన్నోడ అద తోల్వలియన్ నందగోపాలన్. ఆ పాశురం నాడు ఉಳುందోగర చేయాలి. ఉಳುందోగర అంటే అది ఇప్పుడు రెసిపీ మీరు కూర్చోంటే 10 గంటల వరకు నేను చెప్తాను, నేను చెప్పిస్తాను. డోంట్ వరీ. సార్ నమస్కారం సార్, మీరు ఇచ్చేయండి సార్. ఈమె కావాలంటే పొంగల్ చేసుకొని కూర్చొని. నా వల్ల అయ్యలేదు, నాకు ఆకలి అయితా ఉంది. అది పొంగల్ అందిస్తే ఇంకా ఆకలి ఎక్కువైంది. అర్థం చేసుకోండి నిర్మల ఆంటీ పాపం. తలనొప్పి అనుతో తలనొప్పి సార్. సార్ 8:45కే నిలపండి సార్. ఈ డౌట్లంతా క్లియర్ చేస్తురు దయచేసి. అను ఆంటీ లేదంటే పాపము ఈ ఒక గ్రూపమే లేదు. ఇప్పుడు అను ఆంటీనే బ్లేమ్ చేస్తారే మీరు. 6 months ఆఫ్టర్ 9 కూడా మళ్ళా క్వశ్చన్లు అడుగుతా ఉంటే ఏం సార్ ఇది? నా డౌట్ అప్లై పెట్టుకున్నాను, నెక్స్ట్ క్లాస్ లో అడుగుతాను. ఓకే, ఏమి పెద్ద డౌట్ లేదు. ఫస్ట్ 5 దినము పొంగలే పెట్టండి, అదే, ఇంకేమి డౌట్ లేదు. డోంట్ వరీ. సో విల్ ఫినిష్ టుడే. నెక్స్ట్ క్లాస్ చూద్దాం. కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై శ్రీమన్నారాయణాయేతి సమర్పయామి. సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. నిర్మలాంటి ఒక గదరితేనే మాకి అది ఒక వజ్ర కవచం లాగా కరెక్ట్ గా, ఓహో అన్ని కరెక్ట్ గా పోతా ఉందన్నమాట. ఇంక్లూడింగ్ గురు భయం పడాల. చూడండి శిష్యాలు ఎలా ఉన్నారు. కస్తూరి మామి నేర్చుకోండా కొంచెమా. ఓకే, సీ యూ టుమారో నెక్స్ట్.